أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي كان ولا مكان، وهو على مكان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما لا يكون، وعلم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. لا يسأل عنه بأين كان لأنه خالق الزمان، ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق المكان، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، watukufu baada ya uhimidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawo hakaya rango mwando na yeka jaka mahala, hakaya watina mahala, awalun bila btida, yende wa mwando watina mwando, nde wa mwando watina mwando, kana wala makan, hakaya shaka jaka mahala, wa huwa ala makana, na Mwenyezi Mungu hakaya enamna yakaya qabla khalqil makan, rahawe jaumbwa mahala itoka obonzi. wa huwa ala makan qabla khalqil makan, lam yataghayyar amma kan, kaija change wala kaija badiliha enamna yakaya nde namna yaliyo. alima makana, hajua ezakaya, wa alima ma yakunu, Mwenyezi Mungu hajua ezijoka ukaya, wa alima ma la yakunu, hajua zile ikawo kazitoparokaya, hajua zile ikawo kazinoparokaya. Laukana ekazidokaya kaifa kana yakun, ezijokaje hata izitijoparokaya, hata izitijoparohuja duniani. Mgungu juo ekazido huja, ekazido jiri ezijo jirije mgungu juo. Subhanallah. alima makan wa alima ma yakun wa alima ma la yakunu, law kana kaifa kana yakun. La yusalu anhu bi aina kana, mruka jihuzisa Mwenyezi Mungu akahavi kusojua uzisari Mungu akahavi, liannahu khaliqul makan, haukayende yaumba omahala pia mgunde yaumba yabo hajokanda hakaya shaka jaka mahala. Allahu akbar. hakaya shaka jaka mahala. wala yusalu anhu bimata kana liannahu khaliqu zaman, wala mruka uzisa emgu hakasiyek lindai, emgu hakaya zamandazi, emgu hakaya zamandazibi, hakaya siyek lindaibi, hakaya zamandazibi, liannahu khaliqu zaman, au kayende yaumba yezama yabo hajoka zamandazi, koze siyekli mgunde yaziumba ze siyekli yezama Mungu de yaziumba vavu hakarmwa siyekli jeji, akaya deka jakarmwa siyekli, hakaya shaka jaka mahala. la yusalu anhu bi aina kana liannahu khaliqul makan, wala yusalu anhu bimata kana liannahu khaliqu zaman, wa huwa fi kulli shay. Walrahman, na Mwenyezi Mungu adh-dhahiru laysa fawqahu shay, yeye kabatsimba hindulo ho jumwahe habenuga watsinokangari monao, kabatsimba hindo jumwahe laysa tahtahu shay, honsini mwahe kabatsimba hindu. wa huwa fi kulli shay, na yenge harima haina mbahindu. la ka shay'in fi shay, shatsi hamamba hindu lo harima mbahindu. Mwenyezi Mungu nge harumena mbahindu, shatsi hamamba hindu lo harima mbahindu. huwa ala al-arshi istawa, hastawi oharima arshi ya hahe. laysa al-arshu yahmiluhu, utifikirie arshi yonde ya roho ya Mungu utijokufuru. Mungu nge harima arshi, shay arshi yokejazia Mungu hariukari iro ya Mungu. Subhanallah. la yahmiluhu al-arsh, ya arshi kejamro ya Mwenyezi Mungu. falaysa al-arshu yahmiluhu wala al-kursiyu yusniduhu, shehiri shavumbulo harima ayatul kursiyu, wambiula wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi, shehiri Mungu yakazemi ndu ya hahe
shavumbulo harimwe aya yambo ayatul kursi de aya ya heshehiri mngu ya kaza yemindu ya hahe hirishulo yuhu rahane zembingu zonsi pia la yusnidu utifikiru kabo shehirisho shizingara Mwenyezi Mungu haunga shisililiyawo Mungu la fala al-arshu yahmiluhu ya arshi yote ijamro ya Mwenyezi Mungu wala al-kursiyu yusniduhu wala shehirisho kasjasilili ya Mwenyezi Mungu bali al-arshu wa hamalatuhu shaye malaika wanane le 8 ange wa roya ya arshi ya Mwenyezi Mungu wal kursiyu wa azamatuhu neshehiri sha Mwenyezi Mungu shavumbulo harimwe ayatul kursi yakazemi ndu ya hahe alkullu mahmulun biqudratihi zonsi pia ziralo nujuzi wa hahe Allahu jalla jalalu narambi la ilaha illa Allah namrepete le kalima mwambe la ilaha illa Allah kavati mfaume yastahiki yaabudiwa itotsi Allah la ilaha illa Allah na repete la ilaha illa Allah urepete jalla jalalullah urepete tena subhanallah repete tena wambi subhanallah laysa kamithlihi shay'un katina mfano wambahi nritoka uyonsi laysa kamithlihi shay'un katina example wa mfano wambahi nritoka uyonsi wa huwa samiu albasir na Mwenyezi Mungu yende wishio yende uono yende ujuezo rifanyao nguono ezilo rohoni alimu mbidhati suduri ngujue zilo hoifubani rawe jarongo ya latif innahu hakika yeye alimun asijua bidhati suduri zila zilio hoifubani raha kwa lagua raha kaza jarma mafikira yaho mguka jambangu juwe zilo hoitwani no hule yaboze fikira husahu fikira tazigaho itsone ngonzo urongowe Mwenyezi Mungu amba alimun asijua bimani mafi sudu ezilo ifubani rahata kujazifikiri da zila zilo ifubani zijoka huja apre zila zilo ifubani zijoka huja apre hata zijezire harimwa shehitwa nge uje uzipanse ngeka uzipanse uje uzibeke harimwa ulime urongowe mngwasa nguzijora we jazito wa ifubani za haho fikirani innahu alimun innahu alimun bidhati suduri yende ujuo ezilio harimwa zizifuba haridi Mwenyezi Mungu mtukufu yariumba hambaje ya'lamu kha'inatal a'yun ngujuo hizo zito yako ufanya niho yangalia nemana yangalia ya latif kha'inatal a'yun wala mna reparasyo wangalia mwananyuho umwangalia le ditso hulibere droite ou gauche Mwenyezi Mungu asajua emana le ditso lilalabere he droite zabar elimwangalia hani ya Henry limwangalia hafuraha limwangalia hakumsema limwangalia hakumkalia limwangalia hakumdharau ebala likaudisa ukabalanga lidisa ukalidrage mwana mshehola au bala le ditso likaudisa ukabala linjia mbahindu au bala le ditso lidisa yaukana ukaubenye mato normali mngwasangu juo hamba ya'lamu kha'inatal a'yun ya Allah يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ngujuo tena ezabwandaziwa huifubani no roho ni nguzijuo Allahu aljalilu Mwenyezi Mungu mtukufu tina zimshindao انظر لتلك الشجرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة ذاك هو الله أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة ذو قدرة مقتدرة ذاك هو الله انظر إلى الشمس وشعاعها كيف يا لطيف mwanama mzaze mtukufu
bani hangu mhu wangu manashe wangu rahane jautiyo harimwa yesu jema na zemenu tingizo nchashi amba la ilaha illallah utiyeje emutse na ya la ilaha illallah witiyetse na je emukadu ya bili ya la ilaha illallah uruditse na wambe la ilaha illallah urudi wambe jalla jalalullah urudi wambe jalla azamatillah urudi wambe jalla azamatillah unzur litilka shajara mwanama angalia omri angalia mri unzur litilka shajara jusema tsobo mzazi kakuja wahiwa partage video beza uipartage unzur litilka shajara jusema tso yaho mama angalia mri angalia mnyembe manga mri wa manga angalia mfuriapa angalia mndro mfuriapa wojuba lango na mafuriapa angalia mri ulona mataba masava umataba umadaba angalo mri ulone madaba angalia umri ulona zembe manga angalia umri ulona zijavuna nazi madafu nazi angalabo jubala zenazine zijavuzila unzur tilka shajara angala umri ula mbole kaifa namat min habbatin namna jewo mri ula wahuwa hata watowa mafuriapa watowa manga yembe watowa zijavubo juu min habbatin hamna ntruda wayembe watravonsi kaifa namat min habbatin namna jumri ula wahuwa hamna ntruda wayembe wamlisha vonsi ewo mri ula uhuwaje hata warende hamri hata watowa mafuriapa hata watowa yembe hata watowa nazi unzur tilka shajara angalia wo mribu mzazi angalia wo mnyembe numanga mama mon frère ma sœur kayfa namat min habatin wa kayfa sarat shajara eurende hamri namnaje dhaka huwa Allah uye hambo Mwenyezi Mungu ndiye afanya hizo dhaka huwa Allah uonde Mungu yaumba ndiye afanya hizo dhu hikmatin dhu qudratin muqtadira ndiye mwenja ujuzi utona limiti yetufanya hizo yanzao dhu qudratin muqtadira ndiye mwenza ujuzi wa haina ujuzi kautina limiti dhu hikmatin baligha ndiye mwenza hikma de mwenza hikma ya haju ya ufanya hizo yanzao unzur litilka shams jusema to wangalele jua unzur jusema to wangaliele jua wa shu'aiha ni namna la wala liwaliyao endo beya limisaho majarangani hulalitiwe unzur ila al-asmak unzur ila samawat jusema to wangaleze mbingu man rafa'aha endo beya jusaza mbingu zila watsina poto sampoto mbingu gros ciel sampoto au début jusqu'à la fin zembingu kaziti fatige kazijalemewa irfa basaraka jusema to wangaleze mbingu man rafa'aha ewe yundobe ya jusa zembingu zino ewe yundobe ya jusa zembingu zino zitsona poto zatsuzingarwa nimbahindu shazitsohima homa jarangani dhaka huwa Allahu wehambwa Allahu wa Mwenyezi Mungu dhaka huwa Allah dhu hikmatin baligha dhu qudratin muqtadira وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. Banda yabo ngari muhimidi yao Mwenyezi Mungu tina zimshindao. Ngari tsahawo ze rahma za Mwenyezi Mungu zendele ekairi wa hezi umbe. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Watukufu wa imani na mahabba. Narijuse ye voli bangiyo na dakika nchashi. Ngamjua ukana 20h15 20h20 kartuhanzari depanse zinji yawe kaji wasuli 20h30 yaborsarizia edarasa jenem na rishiliana lera au lera wanusu iti depanse madama risarinjiyo harimwe boyingi ya hela ilaha illallah Muhammadun Rasulullah naritiyeze sentuir utiyeje emu ya hela ilaha illallah bayan viyonge juhao Boeing sauvetage numéro 2 Riko harimwe Boeing sauvetage numéro 1 usiku wa jana. Leo nga harimwe ye Boeing sauvetage numéro 2 isange juhao buwanama. Inni uhibbukum fillah. Ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Inni uhibbukum fillah. Nisiwavenza hasibabu ya Allah. Ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajeli ranzane hasibabu ndaye. Rizingarane hatarike wadzima. Ogharimwa yembebo ya hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu narinekeza khair. Mwenyezi Mungu narinekeza baraka. Mwenyezi Mungu narineke maisha mema. Fundi narinjie honziani ritilate hata second. Hautsahani njie honziani wala ntsulata second nga mwanzoni huambie nrongotsa zinote ngeni huambie ze sauvetage zijoka husove jana tuvumbulia 4 sauvetage leo nga mwanzoni huambie 2 sinaka huamba zinji leo nga mwanzoni huambie sauvetage 2 bas zijo hutosha rahane janjia numero 5 au karsaramba 1 2 3 leo nde 5 rahane jahuambie nga mwanzoni huambie nrongo uwezo partager video haraka saina upartager haraka mahala pia ni kwambie ndrongonda rutezi tezi ngeni njo harimwe tem endazi bona mwambia nukanga ni mwanzoni hamungu kullama zadati sadaqa zada rizq wa kullama zada alkhushu' fi as-salah zadat as-sa'ada wa kullama zada birru al-walidayn zada at-tawfiq fi al-hayat ya Allah. Quelle parole là. Registre. Vezaurenge noti. Bofu wangaranzori yenshinro duniani. Ishia. Bofu tujanzero kwangu yenshinro ido jibiwa ititoka hari masusi na ham. Ishani huambie. Bofu tujanze marziki yangu yenjeze mgwana njeze marziki bazindrongo tosasanyiha. Ishani huambie. Bofu tujuhanza zinrungu bofundi. Tuliani huambie. Ndrongonda ziregistre haraka vite fait endasi kullama zadati sadaqa zada rizq heni saudi ngoto wa sadaka wenjeza toujours ngoto wa sadaka bahema riziki yako yo henjeza yoka menjira hanayo wakawanzishiwa Mungu yorudi henjeza bofu karjambilo zanziho badi yamba zanziho ederdi yamba yubadilitse nezenza eyamba zanziho yende yardia hamba yamhullahu ma yasha yeu change izo yanzao wa yuthbit yeu hanti zile yanzao zendele ekangwanzo ekamgamba mwanzo marzike hamro ya tokeke lino basi yende timwanzishia na tokeke lino ekahamba no ngamwanzo ni yenjeze yeto change kangwanzo utijo shangaya wala utijone ayenzima balambile marzike mrandishwa ndayo basi kana ujwa yenjeze shadika mgo katswanza kana ujwa yenjeze kamgo katswanza shekangwanzo change ngudo change Allah akbar yendi hambar mu suratul ra'd hambaje yamhu Allah ma yasha yeu change izo yanzao wa yuthbit yeu hamba kazino ngamwanzo zendele ziti change ngudo change izo yanzao zile tuhanza zendele namnanzao wa indahu kitab yende ulona yeshiyo shanzi wazendongo pia yende ujoka inunga mshanje nonsu change basi ya mwando ekaya ngonzo marziki ya hoya kemenji de kango do continue na utowa sadaka yende nje za marziki numero 1 ngamuhuni ko numero 2 tena numero 2 ndio bofundi rien shinro na furaha zero tulia muhuni kondo konda ruranzi
ya mwando ekangonzo marziki yake menji mtsodo to sadaka mrukaziya janati to sadaka leo mtu mwezi wa birati to mwezi no mtsodo to sadaka mtumende hambaje ma naqasa malu abdi min sadaqa ye mali ya mwanadamu kajabunguza rango hato wa sadaka wala kujabunguza wala hukauyeha yende yenjeziwa ikauto wa sadaka wala hutaharimu banki nati banki ya dunia ni ujokenda waliwa diero wenjezwa diero ya riba no yunamiha mgungure ngwe mapesa watowe sadaka yenjeze wala wende ulekeze mariziki wale sero watowa sadaka ila ndendo ya buweze 10,000 neze 20,000 ujoka urumia omwa haujao bofuti hulabia wallahi alazim esadaka watowa ila ndendo ya tsahe mariziki ya wana hao nemesha hao nezefamiza hao yesadaka watowa ila kejenda utufikiri kabla hundo thawabu zisa thawabu se autre chose thawabu chez Ayandro nous sommes Ayandro il ormo suratul baqara habendini yamhul anidini yamhul riba wa yurbi sadaqat ya latif fundi njarmo numero 2 sheler jo hirambe zila sauvetage no marans mara kuno tafsiri aya Mwenyezi Mungu amba yamhullahu riba wa yurbi sadaqati Mwenyezi Mungu yeuto wa zeriba hazangamiza zemali za riba mguyoto zitashonga zangamia mali ya riba mguyoto zitashonga wa yurbi sadaqati ye sadaka ye huilela hamamna mwana ulelwa ya huwe ya je yake mhu bof repete ayarishie wa yurbi sadaqat yamhullahu riba wa yurbi sadaqat yo aya suratul baqara mngwamba yeulela ngojomana yurbi umrulelo mruhuo ngolelo mru ya huwe ya jeke mhu ya kena hazi ya kena maisha Mwenyezi Mungu amba wa yurbi ngulelo mgunde ulelo ngulelo ya huwe as-sadaqat ye sadaka mru ya towa mgungu irengwe sadaka ila ya ilele ya ihuze hata ikenku ujewone uhundu 20,000 euro alhamdulillah tibulwa marziki tsanu nsujwa landa hobe ila de sadaka watowa ila ndiyo Mungu yakahuihuza hata ujuhunde zila wa yurbi sadaqati Allah ya salam ya salama ya salama ya salama ya salam fundi endelea numero 2 jonjia kuna jailereke wandu wa ujilekeziza ukabonga jilekeziza we marziki ya hatu ngondo waliwa akhira uliwaze sawabu akhira yesadaka ihu protege numro wa jahannama mtumede hamba hawono mndu bokawo mndu wa jahannama ubala mbiyongo jao yazamba mtume tsindami يقول الحبيب المصطفى متومي صلى hamba ukana رأيت رجلا من أمتي تيونو منرو هرمو أمتي وهانغو والنار ومنرو تقترب إليه أو كما قال ومرو سيجا جهنم يبالي ويسيجا نغانزو يمرنجي وهو نايي أسيجي بروتيجي نامي هونو ياهي نمورو جهنم مرو سيجا كاسيشندا كازامي هونو وفاتو هوفا mtume hamba fajaatuhu sadaqatuhu mtume hamba tiwono mtume hamba tiwono huono ndipo mtume jaatuhu sadaqatu hambe sadaka ya hetiwono ija ihimi ke la ye sadaka ija ihimi buhari mwahe mzadzake kamtawa mbabake kamtawa yemrume hamtawa yemrumshe hamtawa kabatsulu hata mrume unadamba utitoe sadaka katsina janaye hata mrumsha udamba kutawa na sadaka hamtawa kabatsulu hata mwana hamlawa basi umndongo jao jahannam mtume hamba ishaka humprotejane jahannam ndi sadaka yato zemali yaka uzitoa duniani sadaka yesaidia msihiri yesaidia madrasa yesaidia lapitali yesaidia wananya watabihao yesaidia mru maskini yesaidia mru yatima ze sadaka za zibala mbio zunjili ya nazija zihime dezaka humprotege nomro imro la hatsona bozanja buharizasiya alhamdulillah yenye dawa sinde ze sadaka zao dezi sadaka udiwaza ko paroto wa 50 euro ha ya udiwaza ko paroto wa 100 euro ha udiwaza ko paroto wa 500 euro sadaka udiwaza ko paroto wa 1000 euro sadaka udiwaza ko paroto wa 40 euro sadaka
sindeze sadaka rija ya sadaka ije yihimi yambia umro wa jahannama retourne la jahannama ngondo ndahu mzunranga woyi damwe mindeze sadaka zai mtume hamba sadaka tujudna mtume Muhammad de hamba sadaka yu protection lazima ije protege mru as-sadaka tujudna ya zamba mtume as-sadaka tujudna sadaka yu protection kwani mwanzi ya rego lazima nje ni protege protection comme ça ni msauve sauvetage oh la 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 sauvetage ya sadaka ije sauvetage bo mwanama quel sauvetage contre l'enfer de jahannama watukufu wa khairi na rendelele kalima la vili njohumnikani zindongo mbili za he sauvetage ni hombi yukana kullama zadat sadaqa haina wakati sadaka ya kuyenjeza uto sadaka hini wakati zada rizq marziki yako yuhenjeza mguyo yabua hayabua hata haina marziki marziki ndi marziki yote mapesa basi unono yo marziki sante yo riziki kahundu sante yo riziki kabatsi riziki nku hamama sante mrumme yo marziki mrumshe yo marziki haz yo marziki maisha yo marziki mapesa yo parnia yo marziki mapesa shawetse de marziki basi marziki de hina bendu mgaunika ujojibi wa yeshindo yabili wa kullama zadat al-khushu' fi as-salah zadat as-saada haina wakati wenjeza imani utuliao wakati uswalio utuswali hafijo uswalio tranquil zadati saadati fil qalb bahi Mwenyezi Mungu yetu hunika utulivu wa roho hautoleaze susineze hamu mruji sante ngina changement roho répétez bofundi kullama zadati al khushu' fi as-salah heni saulona khushu' khushu' ça veut dire quoi khushu'? Ça réduit khushu'. Khushu' ça veut dire yani concentré avec le respect. Tu fais la prière comme tu vois Allah. Comme tu vois Allah. Tu fais mais tu es avec concentré. Tu lis avec concentré. Alhamdulillah rabbil alamin. Tu es concentré. Tu fais le ruku avec concentré. Allah. Subhana rabbiyal azim. Normal, tranquille. C'est pas rapide. C'est pas oh, tu penses beaucoup non. Et quand vous chez l'androngo armé swala et swala c'est valable et swala kajamenye et quand vous njawe chez l'androngo za hazi et swala kajamenye shabo hulatsa ila khushu ya hizi daraja vale swala ho normal b vale ze sababu husawa ndiso zidiminuye baseni wakati bomzaze wajihisuka enamna uswaliyo abasa tside namna wado swali hale basi wallahi ngojona utulivu ni tranquilité haruma chefu bashao ngojona zila susi zinjwa kanizwa tuka usiwa watuka ngojona zandiso pop zero kuzandiso huja ikangwa mzero kwa ike harima utulivu na furaha zesu sizilawe basi tsolekeze swale kangu swaliwi swalindo uhenze ficho ngojona le kadum ngojo huni karimiro kullama zadatil khushu' fi salah wanama wallahi sina hamba ulauze au kamruka do lauza Mungu yetu fanya mruka do lauza shaga muhambia andisa leo ikaudo swali werenga 4 minutes swali taratibu uenjeze 3 minutes ufanye 7 minutes ikahorukuni hudofanya 1 seconde haraka subhanallah ujuha enjeza mna hindu uswali taratibu subhanallah utsiyambe hakuila subhana rabbil azim subhana uyambe taratibu subhana rabbiyal azim سبحان ربي العظيم وينبي ترتيب وجوه ترتيب سمع الله لمن حمده وينبي ترتيب وجوه ترتيب وهنسله فيجو وتبزه وجوه سمع الحمد وبزو نياما نو وجوه سمع الحمد توليو هيمه سمع الحمد ربنا ولك الحمد كان وجوه زدوا انجازا حمدا كثيرا طيبا باركا فيك كنت جوا كما تتابع توهيمه سمع الحمد ربنا ولك الحمد كنت جوا دوا زنجت دور جزاي ربنا ولك الحمد وتولي ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد كاتنجي وين وسجودي وهنسل فيجو سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى سبحان وتولي ترتيب وجوه ترتيب الله اكبر ربي اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واجبرني الله انا ربي اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني يعني كاكوتو جوا تهام ربي اغفر لي وارحمني وتولي ربي اغفر لي وارحمني نجي وين وسجودي الدوسيم ترتيب wallahi ngojone namne roho wako du change ngani mwambioni Yesu munajelera ngulewo
mwandiseze habari hizo mje muone mavuna ikarsartieni yaweza utape balar mwejem ikausautieni haina mri ateni anaweza tapar mwejem ikauteni uka inshallah urangule ubufundi amjodo swaliha khushu da wala Mwenyezi Mungu ambaye mu Qur'an qad aflaha almu'minun shia qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un wakati Mwenyezi Mungu yaumbembebo wakati Mwenyezi Mungu yaumba yembebo ndembebo Mungu aumbumbevo Mwenyezi Mungu ambiye mbebo takallami rongo warishi bombebo parle le paradis Allah l'a dit quand Allah a créé le paradis Allah l'a dit au paradis on parle ambiye mbebo rongo wahe idhini yangu yembebo rongo wajinde idhini yangu ambiye mbebo rongo wahe idhini yangu فقالت الجنة ينبغي ينبغي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ekwabude waganye wahundu utukufu wala waamini Mungu ikangwa swali makini na utulivu wakwafanya fijo ilo ndile kalima la mwando embebo ya rongoa boya nikotorizaso irongowe yembe wenge joze secret ya wenge jo wandu wanzihwa iho ngejo wajoka ukarimwaze planeti zambe wote ngejo wajoka ukaze daraja nku yembe boyambilo irongowe basembe boyitsamba qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un ekobode badi ngwaona raha na furaha na uzade na shansi o wandu wa amini Mungu wako uswali tranquili watu uswali hafijo wako uswali makini tartibu watu uswali hafijo yekwabo deti walona raha ziwalindao ya Allah Mwenyezi Mungu ambiye mbebo takallami rongo watse na bombebo ya mwandu hurongo iyo hao naam erongoatse na kalima la vili bombebo faqalat aljanna rongo wa deuxième fois bombebo faqalat aljanna yembebo yamba ukana fawa'izzatika wa jalalik Mwenyezi Mungu hambia yembebo shi Mwenyezi Mungu hambia yembebo yembebo itorongo yamba kadaflaha almu'min kwa bodi wa amin waswalio tranquille watu utafijo hurukuni na mbio na fijo waswalio tranquille basi Mwenyezi Mungu akaureponde mbebo Mwenyezi Mungu ambaje Mwenyezi Mungu ambiye mbebo amba fa izzati wa jalali ngamhula vio bombebo mbebo paradis hutukufu wangu Mwenyezi Mungu na huumba wembebo fa izzati wa jalali la yujawiruni fiki bakhilun Mwenyezi Mungu ambiye mbebo ngamhula biyo bombebo mide na humba hutukufu hangu ngamhula biyo la yujawiruni fiki bakhil sinaubuli ya mndu bakhili radin mndu bokongena yekanza towe yasaidie mwana nyautabio au yasaidie ndongo za dini na wongena zemwa yetu doba ndaza yeye hoposhoni yeye ho banki Mwenyezi Mungu amba kajanjo harumwembe boya hangu ligne rouge njambula njeyo kana unjo harumwembe boya Mwenyezi Mungu ndiye akarongoze mbebo safi hambiye mbebo la yujawiruni fiki bakhilo harumwembe boyo na humba wewe kabatu ujonjabo yajake karibu nami yambe ngwanzo one Mungu au yambe ngwanzo hundeze neema za hangu haina mndu bakhili mtu radin mtu kakavenza utowa shitu atowe kashindi katsaha yasaidie mtu jamais zamsihirizi ja jamais yabo kujoka utowandi ekaza msihirizi ja kuja towa subhanallah lazim zamsihiri ya Mungu nyumba Mungu ija jamais za madrasa za usomese Qur'ani na dini ndo ajue dini jamais za wandu walua wadi wandu wasaidiwa jamais wandu walima problemu ngo harima grave wasaidie ha Mungu jamais mwana mshaho Islamu tsola katina mrumengu tabio ngo wasaidiwa mna hindu jamais subhanallah hoda honi kwa tsula mba hindu towa mna reali baba lati wono yenga wena pesa Europe shoni jana ti wono arumwe korte ha ko tsangalia tsundu bala ngwena mapesa arumwe carte tuwa baka batsimba hindu watoto kwa tsula mba hindu jamais mwana nguparo na yibwe mbeza nguza hezimenyeha towa dwesa irabora hulo wana mbeza nguo jamais bakhil radin
mrumshahungu porwa naibu kati namba telefoni mrumshaho na wenga wena mapesa ikakutsina la yukallifu Allahu nafsa illa wusaha mtu kato ambiwa fanya ntungo kashindi kutoforsa be unazo mtu mshaho kati namba telefoni ya upara mzazahi ya pare mbaba hamlaulie imna telefoni dola wamna gobola wa verola jamais turuku mba telefoni mrumshaho ule mba telefoni ya saero 200 jamais embeza ngoza ulala embeza kanape zimenyeha imapesa ala balationa ramwe konti ngawena jamais zedara zimenyeha zohala wetanda juu zedara baneka kutsina sava sitina pasa meti wono ngawene mapesa tiwona bwaliwa tiwono harimwe konti mapesa ngayo jamais alatie ngoshondo de mauti tie mashughuli ya joka hoje ndaya kujanga kukutowa basa ulona mo hansubunka bara kutie hata hufu baizo wenji wazieha wenji wakanizo wenzao subhanallah alazim watukufu bezarende leo harima e parti numero 3 ya satin njo harima parti numero 3 aizo watukufu Mwenyezi Mungu halava hambia yembevo ukana wallahi fawaizati wa jalali ngamhula biyo bombevo la yujawiruni fiki bakhir mru bakhili wokeka nzato mba hindu jamais humtomto amba ndronkodeni mrure makote droiti hata ya joka ushida towe 20 euro 50 euro wanrongwawo utujabe bofu wauka watu ya jamba ngwangu jota par mweje munioni ekewe mabakhili waungwawo homa lahoni no mijini no mirani mdinarambie konrongwawo ijamba ngwangu jotarje emubalani woneka ngwawo ye mabakhili wao kangwa otsodo yeha hata wafunayo mrwafunizo sibetis mrwafunizo bakhili iyongiyo hama gari la parohuwa Komori shantswanzani vumbwe wo mji wa hewo mro shailo gari la hawa Komori ngabo wakoza ngabo wahafa basi wakamzadze yawo habala yembe hajaza juna la yembe na indini zaimbe ngondo yahuze morone yo hadisi yajir Komori shantswanzani vumbwe mjini no mali basi le gari liungabo wakoza wasa ngabo wahafa basi ngebonsi ngutso uzisa zembe bumza kwangala abantu kuvunza homdu nemukale zembe de zembe skini etabu umavutwa maya katujwa mbarongo ya hula ile dembato maloni yodo wanaembe wala nguono ka inatimwe mindu sho wanaembe sabunge namba tama ukangujuka wahuze undemba maele zode zetabu zilwar mwenzi yabona rambe subhanallah umswiba lokafa tsambe mzaza ngushemezo zembe nabala wandu wakoza wandu wavunzike mindunga bo wahafa yimzaza ngutsuzisa namwangalese hembe umzaba wandu wafu namwangalese hembe umbavutwa ma yotabu yo krizi au kakatsona baba hana tukunramba maele yale tsena katsona baba hana tukunramba mhogo yale katsunda mnamba na tukunramba mkatre yale thoma yibakari mwana embe wala ukaitwa maloniyo ngundu yakuzwa na embe wala mzaza je yale katsuona mbatoma ya satsina yote umswiba yenga bidrambe subhanallah umswiba yotabu nabondu ngona zemwayinga bwaloni zo wana shikaundukotsina wanadamu mabakhil wanadamu ngo mabakhil kabati usaidiyo jirani mbandu yale kabati usaidiyo mwana nyambe ndu yale shame wawashashi sempe ukaija mrasaidi yatodaho nokwatukiri watu warende kama Abu Ruz ila hadisi na mwambiani mswanza ni rejezi eshele rjobezari kontinye da ila hadisi na mwambiani ya howa nraume wakuhangwa Abu Ruz mbabanso holi bofu parorambie kiswa 2 fois abona nso yibira unifwa na mnisami hini rejezi mbabo navumbwa ndre mabakhili wanavumbwa mabakhili ili njwa hendele parti ya raru na mnisami hii jondele parti ya raru njomunika ni zendrongo mbili za heso vitage joka usoveduni akhira na mnisami hini mrepete ni babi titi vitfe ila kiswa ya Abu Ruz ya hema bakhili wajago mijini no malahoni katowana hawatso wabambahi wallahi ngabo ngamsubutini mlabye ngabo wandu wazayawana hata hotso wangalia wawabembahi ndu kwatsu waba hata hotso ujuladzi wakwatsu lehula nabonga unazemwe ngwawona hata hotso huliye mwana zindu zaliko likwatsu sehula
hata hotsoliva hosaidie mzazoka angalabo emba nyumba na risaidilane bansina orengesa yoro yo iveyoro yo risaidilane kwa sina haja nizo hawe mwana hali ukajala fatuze mrumshi ndo wana haworanzi watina janizo c'est vrai c'est pas vrai ombeze kweli bakhil Abu Ruz Gawandro hume boko tsorende hama bakhili wajoka uzilo watinjembe watsorende hama Abu Ruz mbaba ntsohole bofu bezambe vite faire jo bezarende le cheleze minuit mbaba ntsohole na mumtineje e mbaba ntsohole mumtineje mumtiniye toujours mbaba ntsohole tsamba Abu Ruz wumru mbaba lwambo Abu Ruz ça veut dire mbaba ntsohole yori lweri mbaba ntsohole adambo mbaba ntsohole yeharendeje hakatajiri na majumba na maluka na fijo na mali shaye bakhili rade hakarade bakhili rade ikanza to mbahindu hoda honi wotsola maele ya juice dinamna hema bakhili wotsorenga kilo ya maele watarimwe congelateur mabakhili wotsorenga nyama we pa juice yotsobaki congelateur 2 semaines o wana $2 chauffage wallahi lazim Abu Ruz zahengena wa juhudu duniani bana mbaba ntsohole ana watu wengi van duniani bana wotsopa maele wa hansi o wana wotsoja wa doshofe maele ya juice wallahi lazim izungizo ta Faransa Marseille Paris Lyon Bordeaux Nantes Rennes Lille Ajax peya ngizo mijini zijaya nrofeti zijao Gize jago judada hono parsela maele ya juice ngawana 3 jours balo wana wende likodi na bala mzadzengu ni kwa mapesa o wanangu asaidi wao mapesa ne serikali mzadzeba hengu hondromba mshahara mbaba hengu hondromna real ngotso parso wana bala wasawaro wa hazini mzadzaha ngombo allez chauffer allez prendre le riz là-bas pour chauffer et mwanangu ndo ya juice nyungu ya la maele ya juice ya chauffer maele ya chauffer ilamba nyama ya juzi ya saya ya lemewa allez chauffer manger c'est vrai msabi tsibetizi ejo kubali ngo jota parimo wallahi ngizo wallahi lazim c'est vrai bo tukufu ya bonjaro harimwe suje bo furo harimwe suje njaro harimwe suje au kanga sari mwa mndu wamba bakhil utujo ka unjambe bona ngarengawo ye example ya boranjaro harimwe suje ngamo harimwe suje au karambande ze sauvetage joko usove wandu ne mabakhili kwa naka usovewa yabo lazima ritie kiso ya Abu Ruz au kayongi harimwe suje bofu utawasuje tata wasuje direct gabarmwe suje shele mrati joka mrubakhili mru hatakewa mradu nerveha mshele mrati jo nerveha bofu hanse suje yo u continue ashe gani mvumbuoni ni mabakhil mrati jo jinerve bofu hanse suje ureje dani mabakhil shele ya mwanzo ni repete tena nde mabakhil maradin bofu hanse suje nsurant de mabakhil ewarende wotsoli sawandosha hula sha juzi na mfumo wa bira tsodota makunanja tere komdu shukurua hulemba nyama wapeleo maudo hulemba mfi wa pie jamais mfi ya 2 € na 3 € kwa tuta mfila ngatsungwa nswa bala taido shofewa basi la hawla la quwwata illa billah basi mbaba Ruzu mbaba Ntsohole ishibele mbeza ntimizi bwatu kufitfe mbaba Ntsohole Abu Ruzu shele kanganyo wanrome wao mrambiye mrume ukabo mrume ha chéri je t'aime beaucoup mon amour mais le très grand problème tu es Abu Ruzu. C'est quoi? Je t'aime mon mari, je t'aime chéri beaucoup. Mais le problème, tu es Abu Ruz mon chéri là. Abu Ruz, ah oui, tu es Abu Ruz. Ah, je suis Abu Ruz, ah oui, tu es Abu Ruz, je t'aime chéri, tu es Abu Ruz. Ah, mi Abu Ruz, oui, je t'aime chéri, tu es Abu Ruz là, tu es Abu Ruz. Aïe, Abu Ruz. Basimba Ntsohole. Bofu beza utimizi fitfeshe leo natujua hausi ujo urejar mwete mu nesuishe na basimba Ntsohole ye kanza pembe ndoda honi wale ye twambe wandu wapike mele ya juzi wa shofe warendeje wa shofe warendeje shame ye mrumshe omnikamnari ya laule mbangu banongo mbangu nda ino yo ntsina mbango ya satse na nanga wena mwaye kakutsina safbenga wena wana kwatsina mbeza nguo banongo nonga miharmata Abu Ruz ngena zemali shoda honi ula nai Abu Ruz na wangu watabasa wandu walona zemwa yeshoma la honi hao harima ula nai wallahi ngojo parisa mru masikini ngulondo rahana mru tajir ngojo dada honi la mru masikini bewa na hahe wala unyama
ngwalawo mfi, ngwalawo saladi, ngwalawo tiji kachumbari, ngwalawo dodoso, ngwalawo zedona samdonasi. Na wala mru maskini ngutsoliwa 1000 euro au 1200 euro katina moyen owana kwatina hatamba edi kwatina tamba ndongo basi kahondoda kwa ningo porso wana ngwalawo saladi, ngwalawo nyama, ngwalawo chao ngojo porsa wandu walona zemwaye mapesa magari hazi wando mala honi hao ngojona yalama ile ya juzi na ubu wa juzi na nsohole ya poa juzi. C'est vrai là, c'est vrai, je sais pas blague hein. Et quand ngozi kubali ngojo tajemu yabo ute komanto nambie c'est vrai. Itunogwe mzaha, c'est vrai là, c'est vrai, c'est vrai. Bofu beza wendele temu utujona tsesu je bisina rwezerendele basi wala aburuzi ikazake ndiwe kanzo hawale mbahindu labongana zemai hafanya voyage hende msafara henda parsa mundu omahala kenda hule zindu aparsa mundu lo tajiri ulona mapesa menji so afi milliardaire mapesa ulona mapesa menji alafu amuzisa wala mundu tajiri bano mimo hatu ni ufanya biashara mina maduka alafu nuja hunutsi hule zindu tsondonga wena maduka menji rahana mina mali na bani hazangu commerce mihanza nienjeze zikanza unambie ebanu zemali zino ufanya jeji ataukana mali nyingi wala tajiri wala mwambia mimi zemali zinu njatuma tsafanya hazi wala tsafanya commerce basi mali zinu watajiru ziparsajeje wala mtamba banu zemali zinu mitso linda haina mndu tajiri ulona mali eka hafu mitso ndatsilole mndu mshahi tsirenge mna reali wotsi dobwa maduka nezemwa yenenjeza mitso linda hati mrume wala hafu amba mitso dotsu waye mindune umbelaze duo mguna nze yafe haraka yetajiri wala hafu mitso ndatsilole mndu mshahe tsirengeze mali zila tsidonjeze mbeza business nembeza maduka yedemana lord bano wala mndu ngwambio wala buruzi nde wambiwa wala mndu katujwa buruzi nda mweje wala mndu katujwa hadisi hamba yalafunga wena mndu washe wanga hamba ngamina turwa mina mndu washe wararu turwa hanga wena wararu wanromaha wakama tajiri wafu tsilolo mndu washe tsirengeze mali zo mtso buwaze mashirika neza association hamba shababu ngamanzo lole mndu mshewane kwanzo lole wana manzo lole wana sharahe mndu mahe kajafa ungina mapesa shabada mlindu mndu mahe yafe ambe wondu yukanda hu amba woye ukamji fulani yimndu we hambo aburuzi wala aburuzi haishale dzina lahe wala vumbulo aburuzi hai mna haramu hoi wanunguli ndo nife yatarengeze mali zangu yarengene mndu mshangu ya loli ya do chap yemna real wala buruzia roho yirindindi ay subhanallah lazim fana mnaramu woyo tajiri wahe yetolindo walona na reali wafu ajarekeze mali zodo chapa halolo dwash wala buruzu kajamba yende aburuza daza atsodaza atifanya makatu jomba habari aburuzi hajiko santre alafungo lindo uo aburuzi yafe mlindo yafe ujindo alole mndu mshaha ni mlole nikiabu ndo plani no mzade uo nezemalisha ambabo se boyo tifikirambi wala buruzi hatimizo msafara hulo zindu harejeho mjini hao yarejeho mjini hanjaho magaze hapara wandu walona ze chevali wala kubala ze cheval adungorohora yemakiasi chevali zile zikorohora watu zivingi hanjari mwazi magaze bumze hafanya ndonga tsuparo zifanye nabongene mapesa shauda honi wotsola naye yemndu mshayi humnika mna rialenda ule mbangu wa ya jamais da wala buruz nabongene mapesa wala wadingo waza ibala tunikaralinger 50 euro alafu yabo huluje mushaburuz emrudozi samndu mshayo kabo huluje humnika 50 euro ekabaki mbendra watu wa sadaka awahulumba hindre he mwana emrudozi samndu mshe wa buruz wasukula buruzu kajafanya mandai ko zensu zile tsonda dozisa ebalenta mantinge foralinga ababayi heya nge 4 kilo nge 4 euro buruzu de namna hema aburuzu wango malahoni ebala yensohole abahaya ebala hulu kilonga sihulu ntano ebala ngiora linga iheya alafu ze 30 euro hufanya
Aburuz ongo mala hono adingo kontata shetungu. C'est vrai, et jamba kweli ngujo tape bala rebo jebo fungwa wadingo konte bale ntamatira lingavi e bala shetungu hulura lingavi vale tamatira lingavi vale ntsolera lingavi e bala hulu mbuzi ya kamili hajo konjina tera undro mbuzi ba ya jazwa bala shabala ka jamini ukembuzi la ihulo normal ngonzo uzisi e bale mbuzi la ralinga bale ralinga mbuzi bale ngonzo bala madame mbuzi ka ufa ila mbuzi ila u barbari la kofa 70 euro vale am 20 euro vale ro haketi tranquille mpaka jueze 30 euro zenenda ho vale ahulu aparohula gonza aparohula barbari harimo boucheri alihulu 70 euro vale mshewahe leo enda hulu ham 25 euro vala lazima ya jueze 30 euro zibaki jeje zendre havi basi vale bole mbuzi uhulu ralinga e hulu harimo boucheri ndai tihulu haka badi hali bada heza iwabo hatsorenga 100 euro balango nzo yambilo asheba baki 30 ilia johwa mbilo yeze 30 kizo daho la hawla burus yazimuna rifa bofu beza wendele shele minuti utijohisa shele bofundi utijotawe suije urejo harimo zila ndongo sauvetage juka urisove bwa tukufuna wala buruzu ya shehadisila ya hemru tajir ulindo ya mndu mshaburuzu yafe ya jarangeze mali aburuzanjo shindoni hanjo harmaze magaze hahulu haina kalite ya shahula bumze handi sojaza ze nyama ze mfiye ze mafria pantujua ze nrovya hulu shahula fijo bumze hajaza harmaze chevalizila uziroho rafijo wando washanga buruzu leoda honi ngufanyo stock aburuzu nguhulo jina fijo 19 hamba na mbehoda honi mrumshahi bo yawone zindu zijao yeka jamini mtumsha kamine ukamrumshangujwa ka mrumahe aburuz mbaba ntsohole la hawla la quwwata illa billah hawone zindu ngatsungo kujanyama zemfi yemikate yefijo zejuize ha ezino de mrumahango de yamba zindu zidai mrumahango ambarize stokuzona zibalwa zichi wala buruzu haja zindu sazitiru hatoa mapesa direct uzisemndu mshahi uwe mezamfa wanangondaho iwarende paro wana wacho andi soto mapesa mezamfa renga ndakule nguo tive kwa ndakule ale achete chocolat achete bombo andi soto mna real ale achete na mwahule wana nguo na mwahule jao hambiye mndu mshahi to tive kwa mafamu yongonzo ndongwendi wanzo wanankabwa wana nguo mndu mshandi so shanga yoro eba nonga minamo au bano ani nzujwa nashe ni hambaje mramba ibaba nonge wa hunduniani au bano sike banongwendo comment vous êtes les femmes hein? Vous êtes les femmes, vous avez dire comment vous êtes wanashe ni ushangaya kamra onoronga mandizo mru shanga mramba eba ngenge wa hunduniani au bano sike banongwendo sike banongufo hamba ngono zisembendo nanzao leo handa njaporosha itsikeba mkunanze kabanonga wa hunduni ngojoni wanashe nyujuaze makalime namna hamba mkunanze kebano ngawe wa hunduni ikebano kutiwa ahera hamba ngono zisembendo nanzao ashangaya ndoga tsuparosiona ndoga tsuziona alafu ambaje wewe c'est normal ni kuambia mbendo nanzao renge mapesa ndahule mbendo wanzao nkabwa nguo toto asema famu endo shindo ndo hule na hule endashi toi allez choisissez c'est toi mndu mshashangaya hauzi semndu bomnduma sabu kabati problème non what's problem pas de problème mndu mshashangaya ndo ngatsuziona na hata beshanyi nyimtu mtu joshangaya kamndu ngena mndu mekeli ya buruzu huo no sukula haja handi somba enda hule mbendo wanza wana na mhule ze stock yani utoshanga mbe eba kuyarini c'est vrai c'est pas vrai ya joshangaya yani yanatsota par moi jibufu atabangu nto joshanga ari mndu mshashangamba sabu kabati problem kabati mbandongo ya no kabati problem na hule zinto mndu mshenda hule zinto haja wana wende wa hulu waja wapi hawalindo wakansuko salwe mndu mshamuzisa sheri na mbiye mbandongo eza changer hindi c'est quoi qui t'a changé là c'est quoi qui t'a changé là ibaneza uchanger hindi mndu mahangu namna wakaya tsono changer mndu mamba abantu zende mahala tsiho zenzi parsa tajiri tuorish ngena mapesa na maduka simuzisa haribala zemaliza hezila yedolinde matajiri wafe ya jalolo wandwasha hao yarengeze malizo ya chape yawone raha ya dola lonandwasha wao yajibiwa yewona raha yelaze malizo ebu wa maduka alafu bano asange na ndwasha raru
vanungulindwe wane ari vanungulindo mimi Aburuz nife ajahulola yarengeze mali zangu zinu yabuwe masosiete na makshirika yahe yardi yake ni mrumshangu aleze mali zangu aizo rangule wotsi change hushangeje ngarajo ule mnariali damino wana ni mrumsh ngarajo ulamro kabati za udoye nsuye hanje nife mnaharamu wajaya renge nsujuwe kaja haulola izo zinraje shakana uhulola yarengeneze mali zangu tena yabwe hazi jamais mnariali wahangu narido fanyaze hazi no lamba hindu njema reva wananguwema nja hanti zimna haramu tsidani Aburuzaba jamais de la vie, jamais de la vie là subhanallah al-azim watukufu hadithi yote paromwambiani j'ai déjà parlé ça avant shamsobeza titia watukufu ibezerendeleye haukarika wakati mahala rawaswili rakavumbua kama Mwenyezi Mungu hambia yembebo yaukana kabati mrubahili ujonja ihodemana na kautemna kiswa shati paro yivumbue kiswa yote paro yivumbua fundi na bezerendeleo harimwazi habari rambiye numero 3 ya hezendongo urjonjo harimwazi habari sha yanika Aburuzi wa mhono yamba hafanyando Aburuzi wo ya changer direction mgajele wanraume walohama Aburuzu malahoni bao waelewe hadisi ukazinuma liritumao mraule mbahindu ya jiviwe la vie c'est courte, la vie c'est courte. La bendu ule mbebe da mrumshano wana utambe ngotso ye haujo kane majumba na maduka uja hufu mrumraja jarege bose hajalo le mrumshao akabwa dola la vie wala hizo ngizo amnusuti mbieti bofu endelea anusomna question ngizo kaziti wandu wakana na riali wa haroto wa kwa tusaidia msiri ti madrasa ti wananya wa hato malahoni ti mdadza hao ti mbaba hao kwa jaka usaidia wana riali ngwa tsungo yeha we unjila we yeha kusoida mbwana nyuwa wa unjilo na riali wa wajiwa enshindro wafu basi wandu rasha hao ngwa pasheuze katikati da uno wandraume wandraji wanaume wandraji waje walola warangele katikati la marehemu wapashia usoni marehemu asango kaburin emrumshare ngwani mrumraji ngwalo lavi emna nyumba wa kurabwe emna nyumba wa daori mrumraji hajangula lo na utama koronondu bahewa la marehemu ngo kaburini ngutozisiwa maza fa'alta eufangaje zemali zaho eufangaje zemalo zozirengwa mraji ngulo lavi ne nyumba hao ne mrumshaho ngwalo lavi awe mrumaho ngolo la vi awe mrumaho ngeyabwarenge mrumushe mrachi awe mrumushe hafu awe mtumama afu mtummeola adala mtumsheule mwanameola hadiwa ze mrumushe hafa wala harenge mrumushe mrachi ngulo la vi nguba hizo mrumushe wala na bale mrumshahe marehemu ngo kabrin hata sadaka katumtole hata hototo wa sadaka ngamto sadaka tsainu ni behem sirine ngwajeleze ajiri zake sadaka inu iwasule mrumushe jamais hata hototo wa mapesa sadaka ya teni ya ukamgona jele sadaka inu ze ajiri zendele mrumsha hangu ya hafa jamais au zendele mrumangu ya jamais wala mrumshe wa nyumeni ngukonso rimwele katika tosoni ya lave vahem mrumme safa sheria na bala wala sheria zituma bala sange marehemu la hawla wala quwwata illa billah c'est vrai matfani mzaha watukufu na rebezerendele watukufu aizo hautimi zile kalima la raru na tsuwa hina livumbua timwambia nile kalima la mwando kullama zadati sadaqa haina samria nje za uto wa sadaka haina wakati basi emariziki yukamenji wa kullama zada alkhushu'i fi salah haina wakati uswalio tranquili ha khushu'u na respect na concentre kutuswali haraka haraka shango swali tartibu zadati saada basi roho yukaharima utulivu mguye hutolea zesusi hautolea ze hamuzi njizilo rohoni mngu haunika utulivu hulala normalize susi zila mngu uzito wa harimwe roho mruo na changement ikango swali tranquili kutu swali fijo eyararu ili rjomwambia ni zenrongo mbili ikaonde ze deux sauvetage zabaki ratumwambia nizo jana rimwambia ni zekati leo ngaranzuri mwambia ni zembili watukufu ye numero 3 ili njomwambia ni zenrongo mbili hizo ili wakatira wejawisa rjoir to fatiha وكلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق في الحياة الله أكبر هني ساوينجيزا quand tu as augmenté heni sawenjeza urenda njema owa huzaya zada tawfiq fi alhayat
basi Mungu yuhunika taufiki oharimwe maisha mruona ze changement zahe maisha hao ezakazabaziha Mungu yuzibua mruona uhayati wa mru wandiso change ataufika odesha mru wabaka Mungu narinike taufiki hiyo Mungu nari wafikishe zendrongo hizo basi kangwanzo udo wafikishiwe hizo wanzao udo wafikishiwa basi nganzo udo njeza horenda njema owahuzaya Allahu akbar kullama zada birrul walidain heni sawenjeza urenda zema owahuzaya usiwarenda vizuri ngo wala uliendo ngo wasaidio ngo wajweka wali mbahendu ngemwadi humsaidia kati mwadi humbambendu hali kutsina mapesa humnika shangu mrongozo taratibu besho ha demande mapesa menji cha kutsumdea vanini wakati nono ngo mrongozo taratibu kusimlihiza besho angena errori umdzadzao memungena 40 shawe humrai humlekeza humrohora humwangalia namna ndo humangaliandro humlekezandro hujua inamna liyo humrespe yani humangalia humheshimu na makalima na zitendwa basi ndo wakati wakauzada tawfiq fil hayat ndo wakati Mungu akuhunike tawfiq armemesha zila zabazi haziko debloquer yeza bloquer ziko debloquer Allahu akbar yende maana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam يامبو كان لا يزيد العمر إلا بر الوالدين وكما قال كباتسمبا هنري كو غمانتي أموري ومانادم سفرو مبياني حديثيو متومي هامبا كافوشيتو إتو غمانتي أموري ومانادم كباتسمبا هنرو إجو غمانتي إجو هنجيزا أموري ومانادم إتو تسinde urenda zema owahuzaya yonde mbando ngejoka uhenjeziza umuri wa hao haina mndu wanzo Mwenyezi Mungu ambarikishe yamnike taufiki harimwe mesha hai Mungu yakubarikishe yaubulie zenzia nganzo urende zema owahuzaya yonde kalima la raru rakanza ritimizi tsimwambia ni shilimba tusabufu eko wazamru wafu mjo warenda zemaje tsiparomwambia ni darasa hiyo shansu irejeza mtu urepetea imna vitfe eko wahuzaya wafu ngawena njema uju warenda tena ikango wana mo umrongozenro umbembendru yale kanga wena kutsina umsaidie umte courage utsibule mruha mpwasheo utsibule mruha mdeya utsibule mruha mrongoza naye ngojuo kazi ndrongozi kwa utsongeza mwanamshe haruhusiwa yatsahetwa laka au kamtume haba ukana haina mwanamshe yatsahetwa laka watsina udhuri watsina excuse ya haki kana unjambewa de ekangena excuse ya haki wakati weka demande tolaka pa de péché katina dhambi na mwelewendo hadithi mtamba biduni udhur ekamra tolaka watsina udhuri watsina sababu ya haki ye sababu ya haki je mrumeka tsuangalia mrumeka tina hajana we katujoka hula ukujala katsuhulalia katsuwe yo haki mra demande katina ushinda wakati ngabona haki ya wakati ngabona haki wakati sasa ngabona haki uko katsuangalia katsulisa katujongo hula ukutsulala katsubirlia katsulalia wakati ngabona haki basi mengoni mwezi hakibu kumrujo hade mande tola kama namshe katina zambi deke mrumme ngude yo mzaza mndu au mbaba mndu fundire peterishie au kakabati kashima de mana erdaras skaranza do kash zerminotis bakinchash mengoni mweze droit za mwana mshi ya bibia hensi ligne rouge ya mbiye mndu mahe uka eini usiku njo hishia hude ya mzaza hangu ya nzaya auti wishahude ya mbaba hangu ya nizaya mbaba nake mwema mzadze nake mwema nake mui waudu wa nizaya nsina uparukana mzadze wabili sino parukana mzadze wabili amjo parukana mrume wa handa ya nrensi amjo jwanikane mrume wabili yafe amjo jwanikane mrume wabili au ya nrensi ngabo walolwa ni wanromata watsanu na kume shakuja parosha mrulo na wadzadze kume kuja porosha mrulo na wadzadze kume duniani kuja porosha mrulo na wadzadze kume mzadze mzima na kemuyi bo mrume na hudeye yandeye umzadza hatu bo mrume na hu tretenai yantretenai umzadze yanza bo mrume hangu ngo wanzo letunda lazima wanze wo mrunda na ukemuyi hata wetsorenga letunda Yodamba nsorenge marundano bawo mri ununga urisao uporozamba mtomozi sana yejoka utibugu jotapela uporozamba
oendari mwamuri usitamarunda udambe ka umri unuwa urisa umri uninguwa na mziba umri uni usinirunga vavoti sitamarunda uporozamba wa usubiria hurungwa neziba ili uparsele tunda utso resiste umri ula hurungwa hunu huresiste womri womnazi upaswa shefuba usihe mnazi uresiste womnazi haukangwa nzo shejafu hutsunwa hunu ewe ulatsa shejafu bari womnazi hutsunu shefuba yabo mdzadzahe mndu mshebo ya udeya ya urenda naye yabo ngotsamba walati mdzadze ba urende naye walati mdzadze ba urende naye nabo hurengele tunda hurenge shejafu ngo uno womri hutsunu shefuba alafu ngo jolatsa shejafu kuna ulatsa shejafu ngolatsoche aizo mdzadze lando mndri ya uzalia letunda nakemwema nakemuyi ikamjokenda dawo komngu hajojo ujelie uzalwa ni mndu Madina uzalwa ni mndu Maka no uzalwa ni Mkomoro uzalwa ni mndu Mzwali uzalwa ni mndu Maori uzalwa ni mndu Mgazeji uzalwa ni mndu Mwali idena mnamkia humbia ngojoka ukana mdzadze wabelida mwe subiria ni mdzadzao ba mdzadze doenda taratibu ya hurende na ukene kurwaji kada baraka kana kurwaji bo mdzadze tujuru bufugeza wendele utijore pete hako aizo mtume sallallahu alaihi wasallam hamba ukana emba hindri ko henjeza umuri harima mwanadamu basi ndeka mndongore ndo njema owamzaya uwarendezema mnguye huletiza umuri mngwa huletiza hauprolonge umuri wa haho duniani eka mdzadza mndu hafubo fundi ekange duniani umwanze utsibule mramdea na kemui hata utibule mrade mdzadzaho utimbulie ubule mrade mdzadzaho abo haudea mrade mdzadzaho kayembwa abo wembwa haukambwa yuza yambwa ubulie mru maho ambe ukamdzadzaho ilambwa yabo haudea wewe abo amba ngula lonambwa c'est vrai c'est pas vrai ejamba kweli ngudota parmoje ekemru maho ambe mdzadzaho mbwa awe mtumishe waho mrumshaho ambe mdzadzaho mbwa abo haudea alafu abo dizodaza zo kweli ngiyabo wembwa mdzadzi mrumsha kwamba mdzadza hombwa yabongula lonambwa haukambwa yetsoza yambwa purunku yetsoza purunku ekahamba mdzadza ho purunku yabo abamba wewe mrumshe we purunku abamba we mrume we purunku abaka ude ya wewe abaka hamba ukale purunku linzala purunku abaka hamba mbwa yimzali yambwa yo uislamu ihunika ruhusa uzie mrumao wabe mrumao kano tsambilwani hutoi ni hustei ni hushili shatsambilwa tsena ntihubule wade ya mdzadza angu ligne rouge ikakuna ushinda uresiste hiyo ngami pre rimane yonga mzoke pre utitsodunga jintini na ladha za dunia ni hata huzia mdzadza hatsodo fanywambwa ombaba hafanywambwa no mwambie mrumao kekakuna ushinda wazia hode ya mdzadza hangu node ya mbaba hangu kutumsaidia ni bule mime katsondo ni msaidia normal mtu mangu amba kutwanza usaidie mdzadza hangu nje uforce ni bule mimi mrumshaho wonlona ye sayero ya hangu ndrengese nkantiro ya humshahara hangu ni mbe haukaya ya hangu mimi shayotsi ya hago ne mapesa hako kujaruhusiwa udotsa autorisation kare mpaka mrumako bala wati kubali no mushendo usilamu izo hamba banmenza nike clear de manabo ko wanaume unerve wanaume wenje odoni yenga utsodo ndea ukabani mika wa nafasi mianza ni unambize haki wazoea watsodoba wa mafura wejazizi ko wanaume no umshahara wa mrumsha yaliwa yawe ya haheyeye yeutowo masurufu mrumshe hema haba ya haheno usilamu ngujojwa ya husaidie mrume kimahaba kiamuru ama mdzadzatu Khadija wakausaidia mtume ukangu mwanzo amsaidia bwa mwanzao nawe mndu mshawe kahato wahari mumshara ya usaidia mlibi nyumba mfanja ilando do hahi ilandi roho kake ne amuru ne mahaba namna mtume ya mbalia ne namna mndu mshmme yode mndu msha ujoka wono ke mndu namna nibalia zitabu zahi namne muhimilie yomru kadwa force wa yasaidie mndu mahi iyo yo ujija he namna wabalie mndu mshe yo ujija ikahwele wango jota parmweje mruka do force wa ukabalango liwa ngamliwa yabodo nisaidia iyo mruka force wa mrumshi au kaila ya hakike tunjia wede mruma bidi utowe iyo mruka force wa
iyo yo ujija hena mna wajibalia hena mna mrumshia nawe mrumme hena mna wonawe respect haho naye hena mna wonawe jitihadi haho naye hena mna wonawe ukweli wa haho naye hena mna wonawe ze souffrance uziwe nawe hasibabu ndaye hena mna wonawe yekurwajia haho husoni mwo wana iyo ndeko humpermete hata yujwa hahuzuye nkame ya hahe no ya hunike bumrumme yeujwa hahuzule godoro la hahe no ya hunike uhule mbanguo bumrumme yeujwa hahuzu hata zehare ni za hahe utiparwa na ibo hanyu wende watsange harimwe mashughuli mjini hanyu yeujwa harenge hata zembere wamnika ho mashughulini hata ila mahari wamnika yeujwa harenge hata ila mahari hambanga mwihuso ni hunike bumruma hangu utiparwa na ibo hanyu yoyo hujahena mna wajibalia naye yumruka do forsewa iyo ujija iyo ujibeha iyo de comportement iyo de respect iyo de mahaba iyo de ubinadamu namna wajibalia ne mrumshidi kutsongeza bahe hajitole ya hasibabu ndawe haunoka we kumbulala la nanzaye kanga wena we kumvumbua nayi hotrengweni we kondo hanyu wa mpwasheo we kondo hanyu wa mrumshola tsihindu we kondo arime mabani ya hondo mranda tsihindu we kondo harimwaze hawara wenda wandi sovumbwe mrumshaho nayi we patana aibu mrumshaho we mkaza aibu mrumshaho basi mastehi yaone respeyo yonde kutsongeze mrumshe hakapre ya huze haina loni sho ya husaidi hatomshahara wallahi ngujojo ya urenge pia mbebo mrumma haima pesa tano wallahi alazim mrumshengu jo ya renga pia mbebo mrumma hasase dundu mshahara hangu na mbiyeza bidirifanye hina mna iroha ya wona watukufu ntijo repete haku ntujenda hule au kalazime haki yambwa mpartage video haku ataiwasilo mahala pia tijo mtsahani haina mra partage video harimwe dunia kamili upartajo harimwa ze page kamili wanadamu welewe hoke haki inu uwenji wa kwanza yambwa ye verite ye utabisha wandu sha lazima yambwa ye verite lazima riyambe lazime haki riyambe aizo watukufu hautimiz emakalimara riyasa ya hisa abasangari mninkaoni zendrongo mbili emanaribakisha na 10 minutes au 8 minutes ili rjouzia ribakisha na 10 au 8 minutes rjouzia bo watukufu wa kheri wakana baraka ribakisha na 8 minutes haukanga mjoka ngaranzo edmi riziye isaihise hautsahari johendele ya riziye yabonga mrejezwe makali mararu ya ukana ndrongonda rutimwambia nizobana basa ya mwando kula mazadati sadaqa haina wakati sadaka yenjezao utoa sadaka reka ngo saidio mwana yatima reka doda honi reka wanatoda honi hamruhoto wa yo sadaka wana masurufu hoto wa ulise mwana yo sadaka Mwenyezi Mungu ndiye habari mwa Qur'an harimo suratul Baqara ishia aya Mwenyezi Mungu abendini wa mimma razaqnahum yunfiquna rejeo harimo aya hiyo kujambilwa yatasaddaquna izo zinrwaji yunfiquna amwalahum wakoto wa zamali za harimo ndongo njema za khairi misir izo zinrwaji sho harimo aya hiyo ya suratul Baqara zi aya za mwando alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Mwenyezi Mungu akavumbua wandu wa amini Mungu za kweli wandu walona imani za kweli hamba woko uswali wa amineza beshewe mitume wa aminezerewe mitume wabirano walio wa mimma razaqnahum nezema lirawanika yunfiquna wa uzito waho malahoni waniko wana haunwanrashe wa undembendu wale wakwadozi yeha yodi maana hii aya hiyo iyo keja kuvumbwa sadaka ya mahala hunraji yumfikuna rimwe aya hiyo do mruto wa hoda honi vanweka uto wa mapese mwana wa limba hindu vala uhundu sadaka kufanye yeza haho hudu hundu sawabu tena ikahuhule mndu mshahomba hindu humnika sayro da ulumbandu hali vala hufanya yehazia haho sibas urdu hundu sawabu tena ajiri siba hingizo dublu tena awi vanweka utsowa hamri utsowa la mri mnyembe manga vala haina mri ala zembe zila zemanga zila ngawe na thawabu reka nyunyi desho nyunyi tsohula vala hundu sababu awi basi aya yinu yumfikuna iyo ikahweleza mri atowoda honi ikahule mwana homba hindu mhuli yadziwe mrumshaho mnika mnari alafa basi iyo yumfikuna iyo ndi aya iyo yakavumba yumfikuna hoda honi utowe
hizo watukufu sadaka ya bili rimwambia ni kulama zadat al-khushu' fi as-sala haina wakati kao ze khushu mrungu swali tranquili katutafijo shangu swali normale namna ladhimu zembio zila huziranti basi zadati sakina basi mrukana utulivu horohoni mrukana imani ya roho mrukana utulivu ze susi Mungu yozitoa ikango swali tranquili shakutufanya fijo ya raru tena bwatukufu dainura kautimiza basa wa kullama zadati birrul walidain ikahonjeza ngorendo zema owahuzaya duniani ngo wastehi ngo warendo njema utsibule mndu mshaho hamterete mdadza hona ibeshwa yemuyi utsibule mndu maho bahaterete mdadza hona ibeshwa yemuyi mdzadze mbaba mdzadze basi ekahu warende zema basi yo ujongeza ndini atawfiki fil hayat Mungu ye huwafikisha haubulia zeport haubulia milango ya khair mruna rejei uone kazi ndongo ziblokeha rejowa huzaya uambio kabo mdzadze ndongo ziblokeha ni sami hize tabu na hone sansami katsuterete basi ngo jona mgungu jo hubulia ekamdza mndu hafu au mbaba mndu hafu zori parozamba darasa sha lazima ni reponde suala yumrat jonuzi sahatabiha ekamdza ho hafu au mbaba ho hafu eni warende njemaje na wasawafu ili Mungu yanibulie maisha ya bloke zibuhe yabonga nzufanyezo mtume hamba au kama mtume hauzisiwe hadithi tuparomwambia ni 2 fois 3 fois shamu reponde tena mtume alayhi salatu wassalam mtume hauzisiwa ma haqqul walidain ye droit ya mzazi ikahafu eni mfanye haqqul walidain mzazi hangu na mbaba hangu ekawafu eni wafanye ndrongo hindi ze haki za hao haukeka ngo duniani amjombamba hindu ni mrongo zendro nsimbule mromde yani mtretendro be avasa afariki ibufu yebasi walono wadzadze wahafa yengo jo warenda njemaje bufundi harimwele swale lo tsparoli jibu shamruditse na lirepeta basi wafiwa no wadzadze ili umrende zema au kawe ikangoro ndo wahuza ya zema ndio kubulia mrema riziki ndio kubulia mrema maisha yubulia taufiki njema ikawafu mtume alayhi salatu wassalamu hambakana ikawafu ganzo udomombe la dua yabongo mrendo zema mgungu to ubule mariziki ya mwando udomombe la dua utsidwa haina usikudombe lo wahuza dua botasi ujwango ndo hazini rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbani saghir Mwenyezi Mungu rehemu wani zao bahanu wali wajelo makaburu wale kengo armarehemu wende uswalela yesha utimizi ure salamu hombweze dua zao renga yini menu itombele wahuza Mwenyezi Mungu rehemu wani zao mzadzangu mbabangu malali yo kaburi ngaze ndao ngaze mwasulio abongo mrendo zema balango hama umhulia gari ini sawa mbele mzadzako do balango hama umhulia gari haukangubeshe wako kaburi ngondo hambiwa bomzajua etirende ngala rahatsa ini ya ujila bas ndi mwana wako mbele du na mtumende hamba ukana haina mreombela mzaza hedua edua yonge mwasulio kaburi mtumende hamba haina dua wa waladun salihadula mwana mwema uombelo wa mzadu nge mwasulio nda jusi bomzajuha ayenema ulone o kaburi ni irdie njeziu zabari de mwana warda hombela dua basa masiwa wotasili jemzaja ambilo haya ngalaze nema tazinze zabari de mwana warda hombela dua wotasibana hizo yabungo mrendo zema yabonge tutsongeza ubuliwe marziki ubuliwe taufiki mngounike taufiki hizo ganzi uombelewa huzadu haina usiku hizo yonde haki ya hao ya mwandu ngona haki ndaru ne kat hizo haki ndaru za hoa waza ekawafu akatongo warendo zema tsomba ka urenda zema de kango dunia no ngo dunia ni warende zema ekawafu warende zema ekawafu premier uombeledu utike hamade dudu wandu watsona kili wajihantu ukawoko isholowa wazaya mpaka dusiku hafa wajirende wazungu wajirende na unaswara idina mna wakumuri wajirende basa wokwa isholowa wazai tsidua yahowa wazai tsiweshela mrambe mguna mrehemu tsiutowa sadaka badi banango jotowa sadaka utreni uke sadaka yoniende lo wahuzaya yaukiri izo yamba tsidame yata Sheikhul Islam hazamba ata Ibn Taymiyyah hazamba rimweshi shahe ata harimwe fatawa haivumbua utojua utowe sadaka wambianga mtowa sadaka 20 au sairo sadaka ye sadaka yunuze ajiriza hayo dize sababu za hayo zendele mzaza hango kaburi au zendele mbaba hango kaburi abungo junda jusiwa wambilo kajuhaba utowa sadaka sitowa sadaka leo utowa sadaka mimi dawe sitowa sadaka la de mwana hatowa sadaka sheni ya hamba dawe za ajiriza hayo juha urengezera hazina juha uoneze ladhazi yakutone mzaza kwa bongo mrendo zema yatukenda juso kaburi nembilo kajuha tirende utowa sadaka haya nge huifadhiyo nilibaya haya ngonjo hari mara haya ngonjo hari mara yakutone ndugu madi mkini baraka mtata umrendeze dunia umrendeze mambo ya hafa utikama do wajinga waulinda hata mpaka ndo siku mzazi ya hafa c'est vrai c'est pas fini narambeze kweli bwa tukufubeshwa zimenitinga jogi saba zilimenitise finia
reste mpeza mimi ndio saba ili mwambia nizo rongo mbili za reste za heso vetage njo kwa mbia hapa mbili au kariba kishana 4 minutes c'est vrai c'est pas vrai o wenji rutsorenga kadosu kumdadze hafa ye fami wende wa unjiliani aribala ngondo mbele mdadze du na bala to kwatsondo mbedu wa botsi na unafiki na nrabu aribala wakauja mbele mdadze udua mbaba udua dosu kumdadze hafa mdadze afule dishi mbaba wafule kati tijumdo ba ufule fode basa bole dosuku le dosuku joka heshela mdadze hao ila dosuku joka heshela koko hao dosuku ya hafa alafumu hawa kamili mdadzako kutujwe namna liyo kaburini kutujwange harimwa raha kutujwange harimwa tabu ekange harimwa raha kutumwe njezi za zera hazila heze dua ekange harimwa tabu kutumto wa harimwa ze tabu hani kwa chance mwanahe ya mtowe harimwa tabu yo bahati mtume ya mnika mungu ya mnika tena hani kwa chance mwanahe ya mtowe harimwa ze tabu zile heze dua judo mbele ya mtume de hamba wala dun salih ya dulahu ilande mbendu ya ranse duniani neze sadaka ya towa ya wa hamsihiri ya wa madrasa wandu waswalia ubalangu hondo ajiri toujours yebeshoka burin hasaidia msihiru la waho zi ajiri ngo swalio ngutwerewa ajiri za msihiru la toujours musiku abo yaloka burin ngutwerewa jo eurende bala paro to swada ka usaidia msihiru ngwerewa bala paro to swada ka usaidia madrasa ndo ngosomao henu siku njuderewa ne mwena heka mombela du ne ilmu ya somesa mrajoka kumsomesa hizo yabo sisi uhansi mpaka do siku mndu yafa ifami waja unjilia nani mrabala le gari waja kantu ngoloma ele bala basi bala zonozisa wanra unjila na kifami waja kansi subhanallah alazim wanrapa maele na mahombe wali mikate wa hadisi ni mrongo mbweza mbirlia bo mwana mshwa yabo jet homoona basi wakansi bala ila ndeduwe mzazi wakauja bali basi bala wasomo yasini bala za barizisi au wala mrasomo inanto inakala kauthar bala za barizisi mrasomo qul Allahu ahad 10 au 11 bala za barizisi bala basi bala watu wasomo yasini basi wakansi watu ndisa porojo na nrabo na injini wali maele wali mhogo watu wakansi bala na ushat bala basi bala mpaka muhani bala mpaka muhani il faut attendre le année mpaka muhanda wa jodo shele mzaza hao tuna ujinga mzaza wako yabidi umweshele henu siku hinu siku botasi waju umtole fatiha ngola lo mtole fatiha hushindi huswalia dhuhuri rahawe jajo umtole fatiha Mwenyezi Mungu rehemwani zao kaburnali hushindi usomo Qur'an Mwenyezi Mungu rehemwani zaya hini yuli wakati uti mrodo mweshele haina ukadonzima parena umzaza ngena bezwe nawe haizo iyo haki yae ya mwando udomo bila dua Mungu jobule marziki yako ba duniani tibas ya hubulie na akhira tibas ya hulibe njema dunia na akhira eyabili harimwazi haki hizo tena eyabili nganzawo udo ukene ujamaa weno wandu wakawanzani wa mzazaho au mbabaho wandu wakawanzani wa mzazaho na mbabaho wakana ujamaa mwema shati ujamaa wa mfinyo na bange sha ujamaa mwema walona mu ibidi ukontinye ujamaa wo iyo haki ya mzazaho yabongo mrendo zemeka hafu yehambiwa yuzijua balange hamange duniani ngotso zifanya na duniani rakajafa udo warenda zema ukene ujamaa we warenda zema uziso mjini mzadzangu akamwanzani wando amdzadze fulani atsokande de roho hahe atekalimba roho hetsine kamba basi nganzo continue ngawe faransa upare bomza tsambilo ari ukamwanzani wa mdzadza hangu swafi ari kaja basi abo jamaa na ukontinye tsonrenga hamami mdzadze yabo inshallah heni mbanongo utsike muharatso nambiye katishindi haya umbeshe 50 euro umbeshe 20 euro upare ko mjini bomba tsambilo kari ukamwanza na mbaba hangu yakana mo hari mtsondo hadisi mkawadzima mtsonda ho shungani wadzima alafu tsanza unire ujama wo wendele bamtume hamba ari mndu yarenge ujama wa ho wazaya wakadunia wi dizabidi izo ndizakaubidi sha wanduko tsufanya ujama wo mrungu tsoransi katina haja nao yakamwanza na mbaba wako atakutujwa kali mbendo ukajala yakamwanza na mzazaho yakana mo wakaukansi wadzima wetseha wejibiwa kutumjua engula loje engeje basi badibala kwa bala kuturenda zema mzazaho bala kuturenda zema mbaba wala bala ngora ndo zema mzazaho kawala ndi akamwanzani wahe wala ndi akamwananya wala ndo akaweshi wadzima bala ngora ndo wauzaya haukango ndo wambilo ko kaburini ukabumza juha eurende alhamdulillah félicitations uzadeje félicitations bon chose zajirindi do ujama wa hulango endeleao ujama dau de mzaze ula wado wakamwanzani wa mrani mzaze Fatima mzaze Ruzuna mzaze mwana Baraka mzaze mama Falahu wala ulo duniani wala mafalahu wala ulo duniani wala nge marisa upari ya ulio dola mzaze wa maishata kutujwa maishata di mwanzani wangu wala maishata iharende mwanaho hakontinye ujamange daina
karibu mzazi wangu jua kaburi alhamdulillah ngombe lodua tena mnguna bariki badi ule mwana waradhi umzazi wako ndio ngombe lodua na wedu wangetsunga makaburi wallahi mzazi wako kajiwa ho kaburi nalio edu wako ngetsunga makaburi haina zabaziwa mungu yetu zibua direct ambagarende do ujama wa hona mzazi ishata ngedena yabasa ngudo saidi ya mzazi ishata ngudo mjwa hali bombaba fula wangi yabo denaye mashallah mbaba hwenda mbiwa bombo mkarafeta soita jinindi de mwana harende ngono mbaba wala mwanzano hola mbabando mbaba zijavu mbaba zijavu wala mwanzano hola dohore zijavu hai mbaba madaba mbaba we basa o jamango endelea normal ngamjoni sami ilibezerendele iyo ndi haki numero 2 haki numero 3 iyo haki mzazi wake kafu mbaba humfangile haki numero 3 ntijo repete na mjoni sami hibo mbaba zijavu mbaba madaba uka iyo ngabo wangu nsantino subuti nambe bofashe okudokashe zendongo izo zitsoheya harimo mji wa hatu wa moroni mekatsamba moroni kabatso jonde au kama mzazi wangu ala moroni mikadokashe zendongo izo moroni ngizo sho mijini hula ntujua mikadweziwa no mijini sha moroni ndi honaziwa na mimi moroni tiziwa abaka batujo ndi abofungo de moroni njade moroni ngama monrongo naziwa na moro ekaba ni mparoziwa na ngamjota par moje shamiti ziwa no moroni zendongo izo ngizo moroni na ilandrongo itonje ni hamba zenjema moroni mashallah wadzadze wa moroni nguna wabarika ukawuka udombe lo wana hauduambi emba biyo washindi ye mijimi ndwachi iyo ngamshukuri c'est vrai ou c'est pas vrai wadzadze wa moroni. Je confirme ça. Les mamas de Moroni, je les respecte beaucoup. Wokwa dombele, wokwa ombele ya duambi owanao. Ye mwana nafanye na yihata. Shautu ombele mwana dua njema. Ye mwana paswashe sahani. Na kene barake mwana. Ya japaswesha satena. Wala lese. Mbabi yu mnuji wano watadza Moroni. Lazima nambe njema nambe nembi. Nihanza ni keswiri. Wotuamba, beshe mwanange mlevi nguno. Na roheshonga. Na roheshonga kutawaze fikra mbizo banangu mbilodwa na roheshonga beshwe mwana hafanya tjindi ndi balenda renge mwana meharendeje hange muhamili tjiji yetu mbila dua na kene baraka wendo bya ufanya zino na kene baraka mwana na nje baraka wallahi lazim yetu wotu mbila dua nje mbabiyo wa moroni mashallah wotu ndombelo na dua nje mbabiyo tikubali Sha owenji, c'est pas tout. Sha o wadzadze wa he miji ya hule owenji, c'est pas tout. Il faut dire la vérité. Sha wadzadze wa mijini hatu, ngojua mimi, ngojua, mtazangu moroni babangu mwashili. Sha o wadzadze wa hatu owenji wa mijini. Wetu fanya mnandrongo wetu ambilo mdo upu hashe hitu ambioni. Sha do rondo lo hopare. Sibeti zimutswabilo ka mdo hupu hati jinti nimbioni msodizo mijini hatu mrutswadezi wa mzaze toka mdo hwamilwa ni konti ngabandu boko mijini hatu iho yezidwa wadzadzi na mbuka dombele mwana duambi mbuka dombele basi woto sho wadzadzi bala mratsorendachi yota Marseille ngizo ata Paris ata Lyon ata Bordeaux ngizo mijini yotsinga zijabasi wala nzole morole ata Faransa ngizo abo watoto boko kama na hatso fanya mnandrongo bala wotso ombela dua na feha fula na ngamie na nje shonga ye mdo ahuka ngizo yotabasoma ndo lomanga ngwazifanya ngombelo anadoambia hizo embarongo yotsi zamba zakwe shimba ndongo bokonga mjoni sami bona vumbwa madaba na mbamzadza madaba na mbabazi javu imana na vungua dokanga bondo bokona madhara kizo tizono moroni zindongo hizo samsujua shala zamana mbeze ko tambaze njema mbozembi tizono moroni wotso na mraba la madaba nguhuzo wala mwanamme bogosi la kamili ya bala madaba habalemba guruti yake ngutsawe marziki ya unre halali mruwa maste habalemba madaba nguhuzo utosha bakamrudirisha ni hula hampara madabe bomada madab wala mwanamme wa kamili wa 30 atopora madab bomada kabatsuka bobo mwana hangu au bo mwana she wangu au bo mon frère au bo ma sœur au bo mon fils Madabe, qu'on y parle la madabe, c'est vrai, yo m'énerve, c'est vrai, c'est pas vrai, mwambeze kweli. Wakati tutoshamra poro madabe, wala mraba la zitungu, nguhuzembeza zitungu zake, unde marziki ya halali, utosha bakamruhu la hampara, zitungu, bo zitungu, aye, utopara mwanadamu wakamili zitungu, bangu huzo zitungu, aye, c'est vrai, la, mimi tizuone, zongizo, e kama kubarongo tutapara mweje kwa bufu, il faut dire la vérité, memu ngabo wajo wambaka fundi, no, darasa sio ambaze kweli, rambaze njeba, rambaze mbi, mrutopara, wallahi lazim, ngabo hata watu subutu para mru tiparisha mru mzazi wa kamili eti wono mru abala nguhuzo nguo ntosha mzazi wa kamili ngumparo ampara silipo
c'est vrai ampara mwanadamu akamila bala zirungungu huzo atumpara silipwe wasili nzo hi pare mwana hebani ho silipo bari bala silipo ngozo hi no yo c'est pas non c'est pas évident là c'est pas évident là non c'est pas évident là hi non c'est pas bien là non ngabe dio andu arekebishe babi yani lazima rambeze kweli fudi la vetu watukufu na vezer timizu basi dakika sazihisa tibakisha na 1 minute basi ndiye baki il reste 1 minute harimwa 1 minute yani baki ya basa na nibeze tena nimwambie hizo ye haki ya raru ya mzazaho ya hafa ya haki ya raru ya bidu mfanyilie Mungu huu ni ketofiki ilio na akhiri haki ya raru nganzao zenrongo njema ya dozifanya duniani uzise baho dozifanya abahe uhundra ajiro kaburini bahongo hundro ba ngo hundro bahengo hundro alafu hambiwa tena ya latif je yonde haki ya mzazaho ya hafa ya raru sikuwa haina nrongo njema mzaza haho ya dozifanya duniani nganzo uzi kontinye udofanya basi ngujo hundra ajiriba bahongo hundro zaho katsubu nguzo bahongo hundro ngwambiwa example uzis ebala mtazangu akanamba ndongo njema da yadofanya mtazaho dobe haswada kabo msiriju bahimruto kontinye udobe hela swada kabo msiriju mtazaho ujibu hata kaburali wallahi wewe ujibu hata basi mungu yohubulia zendongo zaho dunia na akhira uzise mtazangu akandongo mtuzise mtazaka kanandongo ndi mtuzise mtazangu akanandongo jaba basi mungu ujonikeza khair mtazaho hado fanja basi mtazaho hado saidie madrasa ile fundi wala ende adomnika ni mwezi yatomba vero ni mwezi bahimruto kontinye ye mtazangu akanandongo mtazaho hado be hamafura bo msiraju bayaba hakabati mafura bahimruto be essence ka umsiringo ro essence kwa turu essence mruto be hamna real ukana mlekeze yemba majamfindi mruto be hamsada bali mruzi saze njema mzazaho yakofanya baho hudofanya wazazaho atweni mrungena njema kabatu jamba mzazaho katina njema kuna hamba kamzazaho akabanduka katina mbarongo njema doifanya duniani yo jamais uzisa ho mjini imzazangu ngena mbarongo daibi njema kahifanya besho hakamui hata sababu ngena mbarongo njema kontinye njema ila umsove ho kaburina liyo ekado saidia mrufundi ekado saidia wana yatima ekado saidia daho fulani imzaza kaja amzazaho wanaziwana mayatima hatodo waparoda hone ya hoa wejawila mbahindu ngabwazazi wakakeli ngabwazazi wakauka da honi ya hoa watodo mbadu hoda honi wadojo da hono mbadu ngizo mtazao wafu abasanga ufaransa tsopara ho mjini yaboje mdopara watoto weja hoda honi ya hoa wejawila mbahindu yabo eto waze fatiabo wafanya namna mzazi akado fanya ba mzazi ado ja yani ya hoa watodo mbadu hoda honi da ndongo nchimadi wazazi ngo nizo hini mrungu shela mbandongo njema mzaza yakafanya au mbaba yakafanya so continue ndongo njema yakafanya nguhundo za ajiro kaburini hardenda mbioka njema wakaudofanya kaijazia ngotojodwere waze ajiri hamanda zilawizo wakaduniani yetibode deze ajiri zilana dosa dabu msiriju ndizo dazilana donda nebe ya umsiri ndizo dailana dosa diewe madrasa ila ndizo tabutifu shemwana ho hakontinue de mwana hao hakontinye zenjema zile nguzofanya Allahu akbar awado saidia la pitali yende bola pitala saidia haina mrugena njema hizo nyonsi pia ngamjua haina mratuzisa zenjema mdada wakofanya ekakado saidia wana mayatima ekakado saidia majirani haina mrungu juza njema ngizo zinji njema mndi akafanya mpaka akausaidia msihiri basi njema ngizo zinji akausaidia mzaze fulani akausaidia mbaba fulani hadini akausaidia mwanamshe fulani atukana mrume hakumsaidia wende ujuze njema akofanya hiyo haki ya hao watukufu hautimizi wakati usauhisa za minuti zihisa ngamvumbuo zila ndongo mbili ba za minuti zihisa ila 1h30 isaija ya wabasa kartina wakati ujua reenjeze ngamjuni samehibu watukufu zila dakika sazihisa yabo lazima nivumbuwe zila ndongo mbili wanato bafundika jamba zila mbili za heze sauvetage hatso ambaye darasa takajazamba ngojue shile watujoka wandu banga wandu wahanza za darasa sha wotwanza mratso timizi direct ekakuja timizo twamba tikaswer ukangujwa amba ademe ili watujwa amba ademe ngamzitimizi za dakika zisa ngamwenjezo minuti nzitimizi weza utaparmweje mkanga yabo ikausa kuelewa weza utaparmweje 2 minutes basi nibezenzi timizi haya rimwelezani zendongo joka urisove bwatukufu janari mvumbuliani ndongo 4 ya mwando la ilaha illa Allah rimwelezana utukufu hayo nenamna hayo ntina urejeza haina mriambe la ilaha illa Allah haku haina usiku mrado repete la ilaha illa Allah rdo yamba haku timwelezana utukufu hayo banda hapo tena rije harimwa eyavili simwambiani makalima ikao mtume alayhi salatu wassalam harambia ukana haina mru ujuhamba makalima yao hafusi kuo kana unja mroni
mtumende hamba emrujo hamba makalima yao hafu memjuru kana unjia mroni simwambia ni makalima yao mri ya hifadhi Allah la ilaha illa Allah wallahu akbar la ilaha illa Allah وحده لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يندي أبيلي يجوه صوف دنياني نا آخرة تمامبياني انرونغوية nrongo ya raru tena jana timwambiani ya raru ndukana ujamaa wa haho no wandu wa dini ine kango wandu wa dini ngwajo huu sove ensiku ya kiyama timtoliani ze ayane ze dalili zinji zijoka honesa uka haina mwanzao ha Mwenyezi Mungu nganzudo hanza wandu wa dini hauka kutujo ndobe joka huu sove ensiku ya kiyama mru mwanzao ha Mungu ya wanzao ha Mungu waundu waju saidila nensiku ya kiyama wa huu sove timwelezani zinji jana yomengo ni mweze ndongozi jo huu sove tivumbua enrongo hiyo hatari waswili zinji revumbua ndrongo ndaru eyane jana tena revumbua eyane ngamjone shele zabo nione kaka mtsi yabo au msiuha ili nimwambie nize mbili zabaki wakati bakishana mbili basi amjozi mbaba havitfe tsimvumbuliani la ilaha illa Allah après tsiridi tena eyane tsimvumbuliani ndini ngamanzo nione ngamwesheleyo utsomba funda diwaza ngamwesheleyo mrujo hadiwaza shanga mwesheleyo ye amwandiso shamanzo mtimizi manzo none bake mri hapo bezati ye komantera ndini yabeze ambi eyane raivumbua ili na beze mbili zabaki wakati usawisa rutefat eyane ndini mru ya do hamba haku haina usiku yonde joka uje protege mrenzo wa kiyama zila mbi wafanya joka uja zibaliwa zambilwa zembita zinu yafanya shaha samihilwa zembi zinu alafunde ile kalima udole pete mguya huu fasilite maisha yemele kalima yule mguya huni kamarziki menji Mwenyezi Mungu hutoa mabwade mguya huni kaheri huni kabaraka duniani na akhira ndile kalima likobuli ya mruze kheri duniani na akhira na akhiratina likutsongeza mru hasofe haba bangoni kiyama le kalima hilo tilifumbua nde ndrongo yane daibi astaghfirullah dainu yambwao astaghfirullah ganzao ya Allah uktie fataha yehe astaghfirullah astaghfirullah auzi astaghfirullah sukuni kabasta ikangwa nzo utie fataha astaghfirullah kabati tabu ikangwa nzo wenjeze astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi pas de problem ikawtamba astaghfirullah basi itosho udohamba haku haina usiku fundi beza utimizi zenrongo mbili za bakir timizi numero 5 yenrongo ijoka husovetse na haku yensiku ya kiyama ndikaya ngodo swalia mtume haku duniani c'est numero 5 la ikangodo swalia mtume haku duniani Mwenyezi Mungu ngujo husovenswa kiyama mtume ngujo ya husovenswa kiyama mtume alayhi salatu wassalam harambia mu hadithi fima maanahu mtume hamba ukana أكثركم شفاعة يوم القيامة أكثركم صلاة علي هرم حديث راجح بينني وجوكو هنرا شفاعة دوانر وأميني لا إله إلا الله هرم حديث راجح غابو حديث راجح بكنا وانر نجوكو وشافين حكو وwenji دوانر وكودوني سواليا حكو wandu mtume ajua shafi ya watine intervention ya wasove ubangoni kiyama Mungu wasamihe madhambi hao ya watio harmaze khairi mtume hamba bahime ngoni mwao do wandu wadingoni swalia haku Allahumma salli wa sallim alayhi hizo mwanamsho hangu mbaba hangu mzaze ngamwanzo haina usiku utsibitse rawe ja swalia mtume 100 fois 200 300 yani swalia mtume haku wekauja nastaghfirullah wa astaghfirullah zaha hamba hujane la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah utsidiwaze tena utie ya Allah اللهم صل وسلم على النبي محمد اللهم صل وسلم على النبي محمد هينا نمنا وجو صلي متو مدوجو يكهم صلى الله عليه وسلم يكهم اللهم صل وسلم على النبي محمد يكهم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وندوجو هينا نمنا وجو صلي متو يكوتamba صل وسلم على سيدنا محمد او على نبينا محمد او على محمد هينا نمنا وجو صلي متو مهم ومصلي ينكادو زنجي بمتومه عليه الصلاه والسلام harambio kana wando wadingo mswali hako duniani ngwajo shifailo mtume ngujo wasove ya washafii ya watine intervention watinjie moroni shawanjo harimwa mbebo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iyo ndio numero 5 bo watukufu. Ye numero 6 ili rejoto wa Fatiha basa abari samambia ni numero 5 msamwe leo karevumbua numero 5. Numero 6 bo fundi beza urambie numero 6 numero 6 na ronane maudu au kekanjaka na vumbua hata nzima leo waondojo tafijo fundika jamba hata Yesu ije
hatunje kajamba hatonja zindwaje na hiyo pia ndedini sha lazima nivumbwe nzima onwa tujamba fundi kajamba tsati vumbwe nzima riswale mtume haku ili risovehe nswa kiyama ye numero 6 nda hivi bofundi iyo ndongo muhimu tena très important ye numero 6 haina mwanadamu nganzo ya ijue ili yaifanye haina usiku ya numero 6 iyo wallahi kahifanya tena ngojo sovewa duniani na akhira rezahe maisha duniani rezaha akhira mgungu jo sove enda ibe numero 6 na ronane maudu uharimwa numero 6 Mwenyezi Mungu arnikeza khair yarnike baraka na maisha mema ngarto ifatiha bu wakati sauja Mwenyezi Mungu aruhomba urnikeza khair urnike maisha mema urnike unono urnike baraka Mwenyezi Mungu ritoleze tabu malahoni rilio Mwenyezi Mungu urnikeza khair gasina wandu watafatiha haja gasina mwanamshe kaunge muhamili ngena grossesi darasa hato wa sadaka leo ikayo sadaka hiyo hakusudia yende asaidie ula msihiri ranzauri usaidie harimwa umsihiri ula wa bambajani ikaunga wandu wa timuararu leo tiwanika dzina wabeha kodi moroni leo wandu wa timuararu ili wasaidie shatsamba wandu wa tibehera haze yezindu mpaka runde wanako diwe njimbabi ili wabalie sima wabesheye walekezo msihiri ula wa utalo shendo ndondo banda wote na wahule rangi ne milango ne madirisha wala wayavumbua yefundi wala vumbua jana tsambiwa na nyasi walinde warengeze kodinda rizo wazingare ranzi walinde ndari maudu hondo shauri hondo wanako diwasa tena ili watsanganye inshallah taala ilinge wabehe sima mjini bambajani wabehe ne fundi ende ya bimeye mila madirisha wabehe na mapesa wende wahule ye penturi watie wahule ne majamvi ya homsihiri inshallah zentuzinu ngarjo na video ijoula yiho huja ijoula mjini bambajani inshallah taala zentuzinu banga bondo atimwara wabeha kodileo maudu hondo shanga jonda wasatse na hizo yabonga sina mwanamsho hatu ulu muhamili yambari mtole fatiha tibas ngasina mru wasatse na ikaw hata fatiha ngena ndrongoza hahe nsujwa wala hindinisa ngazoka ujiri maudu ngena ndrongoza hahe udahoni joka nza jiri maudu nsujwa biro nsujwa hubi hambari mtole fatiha Mwenyezi Mungu wanikeze fatiha haja za hao nano watowaze swadaka wonsipia haina mru yenia hahe Mungu wanikeze haja Mwenyezi Mungu wanike haja za hao na watole fatiha ngerto ya hatu Allahumma qdi hawaijahum wafarij humumahum wa nafis kurubahum Mwenyezi Mungu wanikeze haja za hao wanikeze haja za hao gasina mwanamsho atu tena hini usiku yetu reklami hanti na fijo hata hafatiha ya hunde mrumme alafu arikarjatowe fatiha wakati mitsodiwaza na remtie tena buharar fatiha wakatole woka na uni nerveha au kama mwanamsho hatu ya nambi atowa sadaka aparoto sadaka nambioka remtole fatiha Mungu yamnike mrumme alafu alindie ishe fatiha yo atakejatolo bofunjeshe fatiha ukamronda mrumme ngari tobo hari mwanamsho huo ya hunde mrumme na wanu walo harmaze tabu Mungu wanikeze khairi na walo nazi haja za hao maudu wazihunde na ulu muhamili Mungu mwasilisha khair Allahumma qdi hawaijahum wa yassir lahum umurahum al-Fatiha amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nabi alayhi salatu wassalam Allahumma ya arhamar rahimin ya mujib ad-da'wat ya qadhi al-hajat Allahumma qdi hawaijahum wa farrij humumahum wa nafis kurubahum Allahumma اشفهم من كل مرض سهل امورهم والف بين قلوبنا وقلوبهم اللهم ارزق لهم ذريه طيبه وازواجا صالحين والخير والبركه اللهم وفق لهم في الخير والبركه اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم بارك لهم وارزق لهم الخير والبركه والرزق الصحه والعافيه اقض حوائجهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين انك تعلم حوائجهم فاقضها انك تعلم حوائجهم فاقضها يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين نرجوتو وبس فاتحه يا حاجه ya hatu sisi na ritowe fatiha haja ya hatu sisi sonsi pia sarto la wala wa tahifati haja abasa na ritowe fatiha hatu sisi sonsi pia riboshele amina kana urenga daka inji 1 minute 2 minutes de fatiha hatu sonsi pia wazazi mdunga we darasa wababa mdunga we darasa mashababi wanawatiti mdunga we darasa no wajo huja waidunge apre rowalo YouTube rowalo Facebook ra imora WhatsApp haina mrudunge darasa hino rowajo hidunga apre ra haina ujo ishilia wonsi pia Mwenyezi Mungu ya watio harmwe fatiha hino ikonga ritoa basa fatiha ya haja ya hatu sonsi pia Mungu ya rinikeze haja za hatu sonsi pia Mungu ya ritoleze tabu Mungu ya rinike maisha mema Mungu ya rinike unono Mwenyezi Mungu ya rinikeza khairi ya rinike baraka yarnike maisha mema na unono na khairi na baraka Mwenyezi Mungu arnike khairi na baraka na unono na maisha mema ngartoe fatiha hiyo sonsi pia rahane jatoe fatiha hiyo ngamjotsa hamna excuse mtiti rahane jatoe fatiha ngamtsaho samaha mtiti mna yun sekondi au na sekondi basi ngentoe fatiha hatu mnanonga kanza nambe kikobidi nimnikene numero telefoni ya he SFR 07 33
40 mjodo ni para onrajo ni para shatsambaze msuzinu mtsanzamra ni pare ava yake vendredi aizo yawe katsimnikani leo yabonwa kwa jondi sopara rangu leo na maudu kwa na ubula mria repose na tuambio kana ngamina 3 jours za repo ya sinyo na uvumwasha hitwa aizo yabonga mjoni samihi eza he numero telefone rilinde juma njeni mninkeni wakatata njotowa wakati wandu waruhusiwa ina mru ya nipare amtsaho samaha au katsamba mjotowe numero leo shatsamba wandu watinipare mpaka de vendredi aizo maudu jeudi yawe katito wabasa ngamjo mkomori singarjula nao gujamba bofu iyo yirisha iyo kabatsi wala hula ekati to wabasa ngajondi soni para leo na balatsa mpaka de vendredi abona rlinde maudu jeudi ibire nge vendredi nimnikeni ila numero telefoni wala wandu surtout wala wakawataze fatia za haja wakawtawe beshewa zaimanga wakawtawa rendeje isheleye watijori rendaje watafijo na msubiria tejumwa wasubirie ngarto fatia hatu sonti pia ngamshukurio au ka usiku leo ngamina furaha usiku leo ya majabu subhanallah ngamina furaha nkuu au kananga sina mwanamsho hatu wa darasa ikao mwanamsho huo hakaha hanipara subhanallah mwanamsho wakanipara hanambia tabu ya lonizo ya tukauzaya alafu ngasina beseba no 2 mois ngasina 2 mois ranziani pare mwanamsho huo ngasina 2 mois ngamjoni samihi ngasina 2 mois mwanamsho huo hanipara hanambia ndongo ukana ngena probleme mndumahe hasa hade courage mndumahe ngwanzo ya mrensi au kana kajazaya au kana ngena problemu hafanya operation hombani hakana problemu ya kisti alafu ya kisti iroha handa fanya operation kana kisti alafu enda fanya operation hiyo ambilwa kisti sebo isairoha sha toujours hambilwa katina chance ya uzaya e docteur hamba katina mba chance ya uzaya mwanamshe huo wa darasa nge yabo ngudungwe darasa ya lewo yino ngani mono hafishe yode mana namba uzendongo shantu mvumbu wa ledzina hizo ngamjibiwa ngamfurahi mwanamshe huo ikao ya udunge darasa ngasina 2 mois vanu armaze 2 mois hizo akanipara nilezeze problemu hizo ukane mrumahe hasaha wasuli daraja ohawo ifamia yake mrume wamba kairi ulole mrwaji wende wazaye bango one mrumshe hambilo kaka na uzaya ngono hendo la pitali hafanyilo operation na makisti na problemu ma doktora mbaka na uzaya haizonge na problemu hahambia usubiri momboze duwa mfanyeni zofanya kabati solution mwanamshe wote mwambie ukana mimi ekango ntaho ukana baraka ngojo hulebie uje honlio yabo dungene mrumaho mdungane mji ikakusundungane mrumaho dungane mwana mahaho ikamruma unika autorisation udungane mrumaho auna mbabaho auna mwana maho mje njofanyile dua inshallah taala ho kanza ya rabbal alamin kamna umana wene mrumaho gojo zaya ho kanza ya rabbal alamin au kama doktori wote ndo walona ezi shaulonezi Mwenyezi Mungu mwana mshauunga sina 2 mois bano 2 mois wahulu biye waja o mahala nakaya tsinda hono ndiyo shando mahala nakaya tsiwambie ukaka bastabu wahulu biye alhamdulillah wa resiste walibi ukango joka mndri akauto wa katsa euro 5 euro libe biye ngojo ketsi nyangu ngojo kabo yoti biya 2 euro 100 euro shango joka kabo biye waliba bosuri yei wasuli 5 euro za kamili shaono kakairi wa rumie maana wa rumia menji ili wa amini Mwenyezi Mungu waombe dua haizo hahuluye biye hadungana daina mrumma hahe ahulu biye adungana mrumma hahe waja riwafanyilia ledalao 2 jours wafanyila ledala waritia ye sidri riditsena ritia ila shajaratu maryama ya uzaya na zila rizitia alhamdulillah rimnika mwanamshe harumia nsumbili sambarumia dene mrumahe bakar tujua beka mrumenge na problem bayo katina zahe warumia nsumbili alhamdulillah banda abo kwa jabaki ntuzi njo hangu watubaki 3 jours ngo jwanro Ufaransa ngo fanyo hazina fijo lazima warejei wende hazini waturenga konje ya 3 jours basi konje ya 3 jours wawaswili wafanyile dua tsambana mnwe nsumbili alhamdulillah wano nsumbili wenzao usukwa leo unu wanijuliza ukana emrumshay asange muhamili aizo abo yo furaha tijibiwa ngami harimo furaha ni mwono ari darasa hanjia ukanijuliza usukwa leo ukana nge muhamili yani tijibiwa abo watu déplacer bure tijibiwa je suis content pourquoi wayamba ari hadisi lazima wa amma binema rabbika fa hadisi kama Mwenyezi Mungu anikamrunema mruyamba ili Mungu yainjeze lazima nijibiwe ni furahi
au kwa ja deplace bure kwa ja liba 5 euro za bure waliba na wili njamba wanike mapesa njamba wanlibe mbahindu chatsamba walibe na wili waje ni wafanyile dua aizo yabo mjoka wa depense ndongo za 5 euro ngojoka biye wandwa hili izo nyangu aizo ngamshukuru Mungu ngamiharmu furaha bo wanipara usiku leo wanihakikisha ukaye mrumshe harejei na horejei harengeila grossesi woya hondana ne mrumahe kabajabitsa ntsiho harenge grosses wanipara leo ka wendo harmwe controli ho lapitali wende wa confirme wa firmasio kana emrumsha hasange muhamili yabo wakahumteshea wajure mwani mawe o wakahumteshea ukakana uzaya wajure manana wajujisuka wala wakahumteshea ukarantse mrumshe uo ba wakano parozaya ima doktori wamba kana uzafanya operation yabo leo ngwajujisuka wala maadui ngwajujisuka abodi mana nabanga miharmu konta mwana mshe wa her darasi kausuka leo ngujo subuti ya rongowe ho mjini hao ngujo subuta rongo hoda honi hao ngujo subuti ya juise mato hosoni mwe famia hemrumahe yambe mwamba ntsina uzaya tsaminga mzayo mwamba ntsina paro tsaminga mzayo yabo yo furaha mwana mshe wa her darasa Mwenyezi Mungu wasulishe grossesse uzaye mwana wa khairi na baraka Mwenyezi Mungu arnike za khairi sonti pia bismillahirrahmanirrahim Mwenyezi Mungu arnike maisha mema urikubalie dua za hatu uritoe harima tabu na maisha maziro Mwenyezi Mungu urikubalie haja za hatu urjele rike wandu wa dini Mwenyezi Mungu arnike maisha mema na unono Allahumma ya mujiba da'wati ya qadhi al-hajati ya dhal jalali wal ikram Allahumma ya mujiba da'wati ya qadhi al-hajati ya dhal jalali wal ikram Allahumma ya mujiba da'wati ya qadhi al-hajati ya dhal jalali wal ikram Allahumma ya Allah ngarihu amba ukartine tutindawe Allahumma ya Allah rihu amini Allahumma ya Allah ngori wono kartuhuona Allahumma ya Allah rihimu harmu mlango waho na we kudungu mndu ya johari mumlango waho rihimu harmu mlango waho rihuombe wende ujuoze taburlo nizo ngarutsa hawo zitowe wende ujuoze hamu neze susirlo nizo ngaruhomba uzitowe wende ujua haina mrubanu hajalo niyo wanzo wazaye wajohanza maisha wanzao haina mrubanu ngomjuo walo wawade wajohanza hundre unono sonti pia haina mrungo mjuo ya johanza hundre wana ulo na wana wangamia wajohanza wadungenzia njema Mwenyezi Mungu rihu amini Allahu makalima riyamba yanu inde dini ya haho zidarasa zinu ngarele zawe Qur'an ya haho ne makalima ya mtume ne makalima ya mitume ne dini ya haho ngarihuomba ya Allahu kaina usiku ngarele zawe zidarasa zin karja kansibanu rifanye bali karja kansibanu rirempira karja kansiban wadadze wano baba wanu pia wabulaze telefoni neze tele neze radio za hao neze televizio za hao neze ordinatori kwa jakansi waishilie mpira au angalie majimbo shawakansi waishilie dini ya haho ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu jue ze haja za hatu sonsi pia rininke ze haja za hatu Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا محتاجا إلا كفيت ولا طفلا إلا ربيت ولا عسير إلا سرت ولا مريض إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقضي حوائجنا اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية اللهم يا مجيب دعواتنا نسألك علما نافعا وعملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم لك الحمد والشكر يا الله غره شكر يا رب العالمين غره ومباو يا الله نهو شكر يا هينا نعمه كون دورينكا ونزورينكا نزي قبول ورينكا ونهينا وكاتر جوه ومبكرتنا تتسندا وركبلي اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا قلها وجلها صغيرها وكبيرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يسر لنا أمورنا إنك تعلم حوائجنا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اقضي حوائجنا يسر لنا أمورنا إنك تعلم حوائجنا يا من يعلم بما في الصدور اقضي حوائجنا يا قهار يا جبار يا مجيب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا حسن الخاتمة إنا نعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا